ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አብ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ቸርያላይሶን ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን በሙሉኹም ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሐና እነሆ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘሰጋግረና ብዘይ ደዌ ብዘይ ሕማም ብዘይ ፃማ ብዘይ ድካም ነዚ ሰዓት እዚ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ንዕይ ይኹኖ። እምበኣር እግዚአብሔር አምላክ አፍና ከፊቱ ንምዝራብ እነሆ እዝነ ልቦና ድማ ከፊቱ ንምስማዕ ከብቃዕና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ሎም መዓንቲ ሓሙስ ፅግቦ ኢልና ብኣፀዋውዓና ብባህልና ንፅውዕ እዩ ማለት እዩ። ንሕና ሓሙስ ፅግቦ ዝበልናዮ ብባህልና ብሃይሉና ኣይኮነን ብመፅሓፍ ቅዱስ እውን ማለት እዩ። ሓሙስ ፅግቦ ሽንኳይ ደኣኑስ ዕፉ እኳ ተፀግቦ ዝተባሃለሉ ክኸውን ከሎ ብመፅሓፍ ቅዱስ ድማ ህፅበተ እግሪ ናይ ትሕትና መዓልቲ ናይ ሕብስቲ ምፍታት መዓልቲ ናይ ምስጢር መዓልቲ እንዳበለ ብብዝሕ ይምህር ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣቦታትና ቅድሚ ቅዳሴ ምእታዎም ንምእመናን ከም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኻድ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ዝበሎ ነዚ እዩ። ሐዋርያት ብምሉኡ ፀዊዑ ኣኪቡ እግሮም ብምሕፃብ ከም ኣቦን ከመደን ኮይኑ ትሕትና መሃሮም ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ናይ ትሕትና መምህር ስለ ዝነበረ ትሕትና መሃሮም እዩ። ስለዚ ከም ኣርእስቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 10 يغريت 14 ዘሎ ቃል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ኦኬ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ቃል የቕሬታ ካብ 14 እስካብ 15 ዘሎ ቃል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ እንታይ ዝብል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ካብ 14 ዘሎ ቃል ከምዚ ይብል ሕግን ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 14 እስካብ 15 ዘሎ ቃል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ምስጢርን ጥበብን ክገልጸልና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹን። መጀመርያ ነቲ ቃል ከም ዘለዎ ክነንብቦ ኢና፣ ድሕሪ ድማ በብሓደ ምስጢር ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ምስጢርን ጥበብን ዝገልጽ ዝምህር እግዚአብሔር እዩ። ዝሰምዕ እንተተረኺቡ ማለት እዩ። ዝግስጽ እግዚአብሔር እዩ። ዝግሰጽ ተተረኺቡ ዝምሕር እግዚአብሔር እዩ። ንምሕረት ልቡ ዝኸፈተ እንተሃልዩ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ስለ ዝተዛረቦ ንቃል አምላክ ኣይተቃልሎን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ቃል አምላክ ዝዛረብ ሰብ ሓሳብ ትብሎ እንትኾንካ ሓቀኛ ዳመን ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቀኛ ምስጢሩ ክገልጸልና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ጎይታ ድማ እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ከም ዝሓፀበ ዝዛረበሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ብምሉኡ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ ድማ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቡኡ ዝኸደላ ሰዓት ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ድማ ዘለው ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ተመልከቱ። ንሱ በዓል ፋሲካ ምዃና ካብዛ ዓለም ዝኸደላ ብስጋ ዝፍለየላ ስለ ዝፈለጠ ንሱ ድማ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ነቶም ኣብዛ ዓለም ዝነበሩ ብልቡ ፍቀሮም እዩ። ክንደይ ደስ ዝብል ቃል ይበጃኹ። እግዚአብሔር አምላክ ብልቡ ከፍቅረና ከሎ ክንደይ ዝተዓደልና ሰባት ኢና ማለት እዩ። ብልቡ ስለ ዘፍቀረና ድማ ፍቅሩ ንምግላፅ መጀመርያ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ተወሊዱ ፍቅሪ ሃያል ሰሃቦ ለወልድ ወአብጽሖ እስከ ለሞት ዝተባሃለሉ ንኽፍፀም ማለት እዩ። ፍቅሪ ሃያል ካብ ሰማያት ስሒቡ ናብ ምድሪ ኣውረዶ ፍቅሪ ይስሒብዎ ናይ ገዛ ነብሱ ፍቅሪ እምበር ማንም ዝገድዶ የለን። እግዚአብሔር ክገድዶ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ። ፍቅሪ ናቱ ግን ገዲድዎ ብፍቅሩ ተሳሒቡ ስለ ዝመፀ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ኣገልገልቲ ድማ ብፍቅሩ እነሆ ሰሓቦም ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ
ስጋ መወዳእታ ድማ ዘፍቀሮም ኢሉ ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ ስጋ መወዳእታ ዘፍቀረና እንተኮይኑ እንታይ ጎድለና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ በዚ ስለዝኾነ ድማ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ክሳዕ መወዳእታ አፍቀሮም ክድረሩ ከለው ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን አስቆሮታዊ ንኢየሱስ ክትሕዞ ቅድም ሓሳብ አእትዩ ነበረ መቸም ምስ እግዚአብሔር አምላክ ክድረር እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ልበ ንጽህና ይደሊ ልብኻ ምንጻህ ይደሊ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንባዕሉ ናይ ፋሲጋ ዳልዩ ንጽባሕ ንባዕሉ ከም ፋሲጋ ምግብን ስጋ ምግብ ኾነልና ጽዋዕ ኾነልና ቅድሚ ምኻዱ ንባዕሉ ጽዋዕነቱ ብህይወቱ ኸሎ ነገርና ነዚ ኮይ ምስጢረ መለኮት ዘይምፍላጥና ኩላትና ሙልጭ ኢሎም ኣሕዋትና ኣክንዲ ንረዶም ክንጸርፎም ንውዕል ዘለና ክንመልሶም ነጊርና እዩ ጎይታናን ምልሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይመተ ስጉን ነብሱን ዝህብ ንስጉ ብሕብስቲ ንደሙ በወይኒ መሲሉ አማና ወይኒ እማናዊ ሕብስቲ ብጸሎት ቀይሩ እነሆ አመስጊኑ ነቡ አመስጊኑ ናሐዋርያት ሃቦም ኢሉ እዚ ግን መዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ መዘከርታ ይግበርዎ ማለት ንሱን ተዘይበልዕኩም ንዓይ ትዝክሩን ስለምንታይ ምስ ሕማመይ ምስ ሞተይ ትማሳሰሉ ሰባት አይኮንኩምን ማለት እዚ ምስጋኹም እንደምኩም ተዘይተዋሃይዱ ንዓይ ትበቅዑን ይኹም ስለዚህ ብስጉ እንደምን ዘይተሃንጸ ክርስቲያን አይባል እንዳቆይ እንዳሎሚ መጻወት ተኹዕሰና معابيتنا ودحاوبنا ودكونا ودحاتنا نو زامن تتمكي زدحن يلو كاب امنت وصي خال امنت دليو مالتي مجمريا امنت سرت كريستوس دحر كوينا نحنا امينكا طميقاز بحال አይደለም حنت غرب مبقولا اندحردا አራንሽ ኮይና አራንሽያ እንደህርዳ መንደር እንታይ ዝባል አማረዝ ባል ገረባሎ አማረን ተኮይኑ ግን አራንሽ ክትገብራ እንድሕር ኮይኑ ኳ መጀመርያ ንዓኽ ተዋስባ ኣለካ ማለት ናብ አራንሽ ንምቕያር ካብኡኔው ግን አራንሽ ያትኸውን እምበር አማረ ይትኸውን ስለዚህ ነዘይ አምን ይትቃል ተዋሂብ እምበር ነዘይ አምን ዳሰረቱ ክርስቶስ እንዲማ በዚህ መሰረት ድማ ስጉ እንደምን ምስ ነብስና አዋሂዱ እንታይ ገበረ ኢሉ ማለት ሓደ ገበረና ነቶም ዘፍቅሮም ጸውዑ ምግብ ኾነሎም ኢሉ ክንደይ ደስ ትብል መዓልትያ بحماماتو انه نسقاي نذكر لكم تخونا እግዚአብሔር አምላክ በስቃዩ ሰላም ስለዛሃብና ግን ክብርን ምስጋናን ይሁን ስለዚህ ነቶም ንዕስዕቦስ ጋር ሞዳት አፍቅሮም ይሉ በቃ ንድራር ድማ ጸውዖም ይሉ አስቆሮታዊ ይሁዳ ግን ሰይጣን አቀድሙ ልባአቲ ስለዝነበረ ይል አቤት እግዚአብሔር ካብ ሰውረና መቼም ስለ ሰይጣን ተተማይርና ንኹላትና ህሎሚ ስለ ሰይጣን ድሕር ተማይሩ ሰብ ነቲ ስለ ሰይጣን ዝምህር ሰብ እንታይ ዝብሎ ማለት ተንቋለ ስለምንታይ አቀድሙ ሰይጣን ንዑ ስለዛ አተወጥራ ተመልከቱ አስቆሮታዊ ይሁዳ ግን ወድ ስምዖን አስቆሮታዊ ይሁዳ ዝባሃል ግን አቀድሙ ሰይጣን ስለዛ አተወይሉ احترا بالله نماركن فتنينا نو حارست ስለዝኾነ አቀድሙ ሰይጣን አትይዎ ማለት ማአሲኑ አስቆሮታዊ ይሁዳ ወድ ስምዖን ወይ ድማ ስምዖን አስቆሮታዊ ይሁዳ ወድ አስቆሮታዊ ስምዖን ይዝባሃል አቦኒ ይሁዳውን አስቆሮታው ማለት ባዕድቡ ይጽዋዕ አቀድሙ ሰይጣን አትይዎ ስለዝነበረ ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ዘሎ ቃል አብ ቁጥር 2 ዘሎ እቲ ወድ ስምዖን ይሁዳ ወድ ስምዖን አስቆሮታው ግን ንጎይታ ከተሕዞ ቀድሙ ሐሳብ እትይሉ ነበረ ሰይጣን ሐሳብ አብልቡ እትይሉ ነበረ ብዕለተ ረቡዕ ጥራሕ አይኮነን ንጎይታ ከተሕዞ ሙቹ ግዜ ክደሊ ከለው ንሱ ግን ነቲ ሙቹ ግዜ ከፊቱ ንጎይታ ከተሕዞ ተዋውዒ ነበረ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ልቡ ብተንኮል ተመሊኡ ከሎ ስጉ እንደምን ክበልዕና ጎይታ ቀረበ ካብዚ ሰውረና ተባይስና ከለና ስጉ እንደምን አይበላዕና ታራኻብ ይሁዳ እንታይ ፈሪና ተንኮል እንደ ዓለምና ከለና ስጉ እንደምን አይበላዕና ካብ ይሁዳ በምንታይ ንፍለ ማለት ቤተ ክርስቲያን ተባታቲና ከለና ንወስዲና በምንታይ ዳልና ንፍለ ስለዚህ አቀድሙ ዲያብሎስ አቅድሜና ናይ መቅማጥ ባህር ለው ንሱ ጥራሕ እኮ ይኮነና አስቆሮታዊ ይሁዳ እኮ አቦው ንባዕሉ ርጉም ይነይር ሕጥር ኢልና ክንማር መጀመሪያ ኣብቲ ናይ አጋንንቱን ጽቡቅ ገይረም ይሄረሉ ስለዝነበርኩ ነው ማለት እግዚአብሔር አረዲና ይሽዑ ይረሩ ክብል ከለኹ አፍ ስለዝኾንኩ እምበር አነ መምህር አይሆን ናካለ ከይሽቀጥ ዘረባ ማለት ዲያብሎስ ንባዕልኻ ክፉ ምስ ሓሰብካ ንሱ ዳዮ የጋድደልካ እምበር መጽኢዱ ዲያብሎስ ስለዝኾነ ሰው ይስቀለካ ሓደ በሉ ከላይ ድማን ብመሰረቱ ንዲያብሎስ ዝንዕቕ ሰብ ኣለዎ ከላይ እንታ ገብረለይ በስማሚል ኸባረ ወይ በስማሚል ካዘይ በልዓስ በስማሚል ከተባረ
بسمع أميلك زي بالعها بسمع أميلك أنا ديابلس كتبارة تقلي قديمو كبد خاطي له قديمو أكبد خاطي له مالي سلازي كم سلازي خونه قويتانا مدحنا نيس كريستوس كسع مودعتا سلازي فقرب نقول لهم معكم ولا نهيدا كوي أبيت جيتا እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይሁን ነው ንቀታሊ ጽውዕ ንሐራዲ ንሸያጢው እንዳፈለጠ ጽውዕ አምላኺ ማለት ክንደይ ከመይ ዝበለ ተሕትና ምዃኑ እስክትረድው እስከመና አለ ኸባኹም ንጸላይ መግብዝህ እንድሕር ተባይልና ኣነ ንስኹም ንምልስ ዶ ከባይን ከባኹም ንስመላለስ ክንጸላዩ ንዓ ገዛና ውዓል ስተ ብላዕ ስተ ዝብል ኣሎ ዲ ንቤት ፍርዲ ዝኸሰሰ ሰብ ንዓ ንገዛእቶ ዝብል ሰብ ኣሎ ዲ የለን እኮ የለን ስለምንታይ ናይ ጎይታ ባህር ስለዘይብልና ስለምንታይ አቀዲሙ ተንኮል ሰይጣና ውሽጥና ስለዘተወይ ማለት ነዚ ኮይ ጸላእትኩም አፍቅሩ ዝበለና መጽሐፍ ቅዱስ ጸላእትኩም አፍቅሩ ክብል ከለኮ ጎይታናን መልሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ይሁዳን ለዓል ብዛ ምድር ጸላኢ ነበር ምክንያቱ ንሱ ይብዋጋ ተሚን ወንበር እስከ ሕሰቡ ወዲ ሰብ ክሽየጥ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ይበጽሕ ብዶላር ትብሎ ብዶላር ይትምን ስለዚህ ወዲ ሰብ ክንደይ ዋጉ ተባሂልና ተሓቲትና ክንምልስ ንኽእል ዲና አበው ግን እንታይ ይብሉ ነይሮም ንወዲ ሰብ ዋጉ ናይ ክርስቶስ ደም ተመልከቱ ጎይታው ንባዕሉ ሐዋርያት ንባዕሉ ንስኻትኩም እኮ በወርቂ በብሩር በሐላፍ ገንዘብ አይኮንኩምን ብደምን ስጉን ይሁም ተጋዚኹም ነዚ እኮ ብዕለት ዓርቢ ክንዝምር ከለና ወይ ድማ ኣብ ግዜ መዝሙር ክንዝምር ከለና እንታይ ንብል ማለት እዩ በደሙ ክቡር በዘወን አኮቦ ወርቂ ሐላፊ ዘተሳየጠን አኮቦ ወርቂ ሐላፊ ዘተሳየጠን ንብሎ ለዚ በደሙ ክቡሪና ተገዚና በሐላፍን በወርቅና አይኮናን በብሩር አይኮናን በዶላር አይኮናን ማለት ስለዚህ ከም ስለዚህ ነበረ ግን ነቱ በዶላር ወይ ድማ በወቄት በወርቅ ዝተሞነ ይሁዳ ከይተረፈ እግዚአብሔር አፍቅሮ በደሙ ንዑን መጽይ ወይ ንዑን ድሕነት ይነይሩ ማለት ስለዚህ ወዲ ሰብ ዋጉ ክንደይ እንድሕር ተባይልኩም ደም ናይ ክርስቶስ እዩ ንወዲ ሰብ ክንደይ ሽየጥ እንተይሎምኹም ብቀራኔ መስቀል ይሽየጥ ምክንያቱ ጎይታ ጥራሕ ይገዚእና ብደሙን ገዝኡ በደሙን ስጉን በኽቡር ደሙ ገዚእና እምበር ማንም ወዲ ሰብ ንወዲ ሰብ ክትምነ አይክእልን ሎም ሓደ ሰብ ክትቆትሎ ክንደዚ ክፈለለ ኢሉ ንሓደ ሓውን ጎረቤትን ዓርኩ ዘቅትሎ ሰብ ኣለኩ አለ የለን ሓሰድ አሎ ስለምንታይ እዚ ማለት እቲ ቀታሊ ይሁዳ እቲ ሸያጥ ድማ አይሁዳውያን ልክዕ ንሓው ከምኡ ገይሩ ዘቃትል ወይ ድማ ንሰብ ዘቅትል ሰብ እቲ መስራተ ሓሳብ አይሁዳዊ እቲ ቀታሊ ድማ ይሁዳይ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውርና ስለዚህ አቀዲሙ ሰይጣን ኣብ ልቡ ኣትዩ ስለዝነበረ ማለት ብዕለተ ሐሙስ እንዴት ዝግበር ዘሎ ብዕለተ ረቡዕ አቀዲሙ ማለት አቀዲሙ ክንብል ከለና አስቀዲሙ ሰይጣን ከኣት ከሎ ከመይ ይሰረቱ እንተበልና ሰይጣን ሓንቲ መዓልት ናብ ነፍስና ኣትዩ እንተወፂኡ ኩሉ ግዜ ምስተማላለሰይ አቀዲሙ ዳም አሲአቲ እንተተባለ አብቆ አቡ ኸሎ ከመይ ማለት አስቆሮታዊ ይሁዳ ትዕቢተኛ ሓደ ብስጋ ምን ከማይ ባህሊ ክልተ ብኹይናት ሙር ሰለስተ ነው ብጉብዝኑ ዘአምን አርባዕተ እዚ ዝመስል ባህር ስለዝነበሩ ሓደ መዓልቲ እንባቆም ዝበሃል ነቢ ነታ ሃገር ንቅድስና መልእኽቲ ከብጽሕ ኢሉ እንዳመጸ ኸሎ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ኸሎ ስኺሉ ሓለፈይ شو نباكم كلهم مسيم مچم تمال تزارينا هنا خانات كمص خلو سب نغاشا خمصكا خلو كريستيان ندحر كوينو بدديلو كوف مبل يخوف زبلو ويدما دويل كا تحلفو خانات كمص خلو بزن ندحر مسيم دويل كا تحلفو نحنا زعابنالو مالي كالاي سالون كوانتو هايبكو مسكان كوفي بالدي هاي بالن كوعاتي مسكان كسالي لا ود تبعتاين قالنستين تمعراري خمس تبل كولا سيل طرح ስለዝኾነ ሃይማኖትና ነበር ምሱ ተማዓራሪ ኻኹም ባልነው على ኃጢአት ስለምንታይ ምስልጣን እግዚአብሔር አምላክ ክንሳል ደለና ስለምንታይ አኮርሻ እግዚአብሔር አምላክ ኮፍ ክንብል ደለና ክትሳል ተደልያ ሳብ እግሩ እንዳወዲ ቃላ ሳል ይግባ እንበር ምስካን ኮፍ ክትብል አይግባን መንእሰ ይኹን ዲያቆን ይኹን ምስካን ኮፍ ክትብል አይግባን ካህን ምስ ጳጳስ ኮፍ ክትብል አይግባን ምክንያቱ ክብር ዝግባው ክብራብ እግዚአብሔር በደረጃና ኸፋ ቢልና ምንም እኮ ሁላትና መንግስተ ሰማያን ናቱ ተኾና ግን እግዚአብሔር ደረጃ ገይሩልናይ ማለት ስለዚህ ነብይ እግዚአብሔር አምላክ እንባቀውም ካል ይዝብሎ ማለት እንባቀውም
نبي أبزل لك كنا جن أنا بقوم كان يزوله مالتي كم مسبلا ابن خوفيلو خمزيلو حلفوه مالتي أنا بقوم جن نبي يجزاير سلز نبرة واي كل إسرائيل أو حافير خلص إمني سابل عليه ابن خوفيلو معكم أخبلن بفلس عايز أمن بقول بزنا عايز أمن سبيلو تمكهي نصراخ ناب سبيت خير خمس كويل النيلو إمني للنيلو نصراخ ابن خين كان برنتاي سبب حلفس انتهى له أيدا وندي خيلات كمل أسكول دما وجرو ترى عيسو كم زيلو بنعك أتريل زي عبير كاب سورنا توم لعب زبلو تحت قبل يوم زبلو تم يداچم كون زي ونجيل القاس معرف حد بتعبيت كوفيلو سلز نبرن تاي بوليل نبي هداي نحن مسمالي أقدم سيطان آتي وزبل بسلسته من قد خمسة عتوهند تمالي بواقع خشط أخلو خميلو خمسة مسأت واقع ريناين يهودا خميلو خوفيلو بزنبرو لجزية قدي كوفيلو بزنبرو لجزية دقنا نبي إجزاء أملا خمس مسأت سمع أسكيلو نسخاس منفس إجزاء أملا تنعقص انتوا يا خا نمخانو أنا بسجان تقومو نعايز الآخر نجزاء نخبري الكادو زي تبليلو سلازي نجزاء أملاخ سلازك على الكا منفس جزاء أملاخ سلاز نعاكا نسخات ولد ولاد نعاها قتل ندي زوسب نقيت الشيء كخوني له أبيت جزاء كاب صورنا نزات بيت زي أنا خطفت أمر ما مجرشة نفس بيت خيرو أتنبي جزاء أملاخ كخم زي النيل وان سبيت وايكم أنت يلو كاموك على النبيات كابز حلف سمعين مدرنك حلف يقلل قال إجزابيري سلازي كخون دما تنبيت قدني تنسيحكا يقرن تبلكان علي يبلني يلوا انتاون قازي تبل كده في النزي ممكوين يلوا مون تاران قبرينا كل ديديل لو هو أنا نسخن من رخاب نقدفو بس قاين فالتن بقى خم حوات نمبر ما خير حاول حاسر نسقيلهم كنبر خولي ديم زتلامو دخايا كوميلهم كنبر خولي ديم እንኳን እግዚአብሔር ከሂድካ መንፈስ እግዚአብሔር ከሂድካስ ነው ጻድቅ ኮንካ እንኳን እንደ ፈተና አይዘለው ማለት እንደ ጻድቃን እንኳን ወዲያውም ማለት ንሱ ግን ብትምካህ ተጥራይ ሓዘሞ ሓደ መዓልትም ሰዕረክቱ ቅጻወት ጽጋበኛውን ስለዝነብር አከተማ ሰኺሩ መጻየ ምጽመጸ ድማ ንሰበይቱ ንዕበሊ ነይብላ ዋ እንታይ ዲና ዝተማዓል አተን እንደ ጓልዲ ወድ ክፍለጥ ዝውለድ እንታይ ፈሪጥ ከይደው ተመልክ ዘማው ሰብ ከሆነ ዓሻይ ከም ዝኸማይ سبيت سبعة عندي أنت هلو أنت عند بيك وين غيرك إنه خمسة كل دي كوي تباهي النبي أتلو مخاخا ودي قال مخان تاي فلت أنسو ودي لنا قال أنت تولي ده يكونني مالك ودي أنت ولي دقن نقص الليلوا مخنياتنا يموت منفس قدمه مسيت قراسي ونزي كوي مزمر داويت معرف حمسان حدا ناكوتر حمشة زلا أب እግዚአብሔር أنا حاتياتي دم ما قينا ما تصنادي كله خيز فلت أي أدي نعاي بأبسات أني ساتني زبلك على حق يكون النحوادي ታሪያ ማጽና ጋር እንት ይወለዱ ምን ታጨገማለው እነዚህ አምኑ ዳይ ወላዱ ይዋላሉ ስለዚህ ትርጉሙ ወንጌል ምዕራፍ 50 ሐደን ከተንብቡ ይገባል በዚህ ዝመጸግን ትርጉም ይሁዳ አመጨረሻ ምሰባያ ሐደርሞ ሰበይት ምሰባያ ሐደርሞ ወድ ወለደት ወድ ምስተወልደት ድማይ ጽቡቅ ነበር አርአየው ምክንያቱ ولاد كا خي قتل كا تخيد እንኳን ولاد كاسي زحرا كا كمان كيرا خي كيرني حكر حريكم كيراخمو ديكم تخرن تخنكم طعم كانات انا نبعلي كما تفطرناهم كما ስለዚህ زحرا كا كمان كيرا خي يقول هاي بال كي بلكا اي كيرني ስለዚህ በዚህ ስለዚህ መጸ ረይን ተበለተው ህፃን ጽቦ ነበረኝ አንተ አዚስ ፈጣሪ ያው ተለምበር ከመገርና አንቀትለው ስለስተባሉ من تايد أنا قبريلو فتاري أطلع نحنا قلنا بسفنا جيرنا ويكم زسفن وبلو مالك أبو خفا بيلو من البحر مسردو سكر أبتع عاد خيرو تبوز نبرة ما كنا نعبيه أبو مس عبيه دما ود مرجع مسلز نبرة أراو سريدو زي سحت نايكوينات مور أزيت أنكام نبريلو أبيت منجستي أبيت حزبي سلا أزفلت أكمام تأسبات زفلت بتعامي سيد أنا وبحر زنبرة يمير ስለዚህ ደርቢ ዘይ ሰሕሰብ ሰይጣን እንዲና ንብላ ሐቀይ ተፈጥሮ አላ በተጻዋዋና በትልምዳው ማለት ይፍቶ ተፈጥሮ ዘይኮነስ ልምዳው ኮም ነበረ ይሁዳ ይልሃዊ ሰውረና እግዚአብሔር አቦታትና ኮ ኢድካ ቅርስም ትበል ዝብሎኮ ኢዶ ስበር አይኮነ ናብ ኢዱ ዘሎ ጋኒን ክጠፍቆይ መልሐስ ተዛሪው መልሐስካ ተቆረጽ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ምሳኻ ዘሎ ሰይጣን ተቆሪጽ ይጥፈልካ እንበር መልሐስና ቆረጽ ደል ይኮነን
عينكم تيلو عينكاتم قر كم الكايتري سلام تايز تكسات زي صلينا يهج أنا عينكم تنقر تزبلكم نير بزي هو مرقم تراح يزمهر مبالكم نير منفسه وبقعت سلازي اللي براب بتاعتنا خم يبلون اليوم حكي كفون نعر كوينو نزمت تخون عينكاتم قر كم الكاير راين እግሮም ተይሉ እግርኻ ትቆረጽ ኢልካ ትቆረጽ ዝብሎ መርገም ከይመስለኩ ወይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ታይዲ ዝብሎ አንታ ሰይጣን ይልዎ ይበለሉ ኢልዎ ግን ሰይጣን ዲ ጴጥሮስ ሰብ አይኮነን እዩ እንታይ ዳ ብመንፈስ ንዕኡ ዝውውጾ ዝነበረ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ አንታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚአብሔር አይትፈልጥን ኢልዎ ግን ሰብ እዚ መንፈሳዊ ብቕዓት የድልየና ስለዚ ስድራና ኸም ኢሎም ዘዕበይና ንሰናይ ኮይንልና ነይሩ ቆርጢጦምና صريفومنا كمزي كبلنا خلو دما نمتاهم تكبر نوري كبلنا خلو نوري تبهال قال مالتي كابز فطرت سغا ابرا يوحنس سغا بون درساناتن ገድላትን ጠቅሊላ ትሕዝ ቃልያ ነዚያ ግን ንዕቅናያ ማለት ንሱ ግን ኣነዋር ኮይነ ዓበይ ነውር ማለትኮ ኣነዋር ማለት ነውር ኮይነ ስለዚ ዓበይ ቀስቱ ርጉም ሰሪዱ ዘይሰሕት ነበረይ لام سندي كا أنت بيدوا قرنا بتاعتنا كما غير كا عبل كاي تلمنتاي ጭካኔ ስለዝራይ ምበርነት ህፃኑ ኮም ገረ ሕልፎ خبز ደልይ የለ ስለዚህ ክርስቶሳዊ ተግሳጽ ይዝባል ነው መንፈሳዊ ተግሳጽ ይዝባል بزي مستوعلنا نوي زمن ስለጠፋናይ ማለት ስለዚህ በስ ስለዝኾነ ናብ ይሁዳ ክንምለስ ከሓጽረልና መታ ከምናይቲ ማለ ኮይኑ ሕኩም ማለት ይሁዳ ግን ከምዚ ኢሉ ስለዝነበረ ኣብ ተዓዲ እንሆ ተመኮነን ዓበየ ወይ ድማ ተኡ ዝነበረ ሓላፍ ናይቲ ሃገር ወይ ጭቃ ናይቲ ዓዲ ንብሎ መስፍና ዓበየሞ ኣብ ብጣዕሚ ናይ ኩናት ሓያል ስለዝገበረ ናይቲ ገዝኡ ጠቅላይ ሚኒስተር ገይርዎ ማለት በዝና ኢሎም ጻዋዕ ወይ ድማ መኮነን ገበረ ኢሉ ስለምንታይ እሙን ኮይኑ ሓደ ብዲያብሎስ ተመክሮ ይተወሊዱ ከም ማህፀና አዲዩ ከም ማህፀና አቡ ይቅሬታ ካብ ዘርቡ አዲዩ ለዋያኒ ኣብ መጨረሻቶም ዓድን እቱ ናይ ስቆሮታዊ ስምዖን ዓድን ተባይሰው ትንቢት ክፍጸም ግድን ትንቢት እንድሕር ተነብዮም ቅዱሳን ወስ ዝብል ከይመስለኩ ቀልጢፍካ አይናዓቅኒ ቃለ ትንቢት ግዳ መንፈሳዊ ዲኮነን ምምርማር እምበር መንኮይዚ አይባሃልኒ መጀመሪያ አነ ንስኹም መንመኒና እግዚአብሔር ቦም ክንበዝ ደለየ ወይ ድማ ቦም ተዛረቡ ስለምንታይ እዩ ልቦም ከመይ ይኸውን ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ እምረና ንሓስ ደሪኡ ትንቢት ክፍጸም ግድን ስለዝነበረ ትንቢት ክፍጸም ግድን ስለዝነበረ እትወልደ መርገም ዝኾነ ይሁዳ ካብ ሰውረና ስሙስኮ ይሁዳ ይዝባል ይሁዳ ማለት ምድረ ምስጋና ወይ ድማ ተመስገን ማለት ተመስገን እግዚአብሔር ማለት ግን ንምስጋና ተጸውዑ ንሞት ዝኸይድ ሰብ ኣለዎ ስም ገልቢጡ ማለት ዕድል ገልብጥ ዝባሃሉ ጋን እንትለው ናብ ካልከ ከደና ካል መዓልት ክንማር ስከም ስሙ ይነበረን ይሁዳ እዩ ኣብ መጨረሻቶም ዓድም ዝተባኣሱ ግን ኣብዝና ያስቆሮታዊ ስምዖን አስቆሮታዊ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ሰብኣይ ኣቡ እዩ በቲ ድማ ወዲ ፊት ንፊት ተጋጠሙ ፊት ንፊት ምስ ተጋጠሙ ቀዳመይቲ ኩናቱ ወርዊሩ ነቦ ግንባር ዘበጠሙ ኣቦ ድማ ሞተ ኢሉ ትንቢት ተፈጺሙ ላይ ተፈጸመ ምክንያቱ ትንቢት እንታይ ኢልዎ ነይሩ ቀዳማይ ንዓኻ ዝቐትል ውላድ ትወልድ ኢኻ ካልኣይ ነዲኻ ዘውስብ ሳልሳይ ድማ ንጎይቱ ዝሸይጥ እግዚአብሔር ካብ ሰውረን ቀዳመይቲ ኩናቱ ወርዊሩ ነቦ ቀተለ ኢሉ ነዲ ድማ ማሪኽና ተዓዶ ወሰዳ ኢሉ ኩናት ደው ኢሉ ጽልእ ደው ኢሉ ስዕረት ብይሁዳ ኮይኑ ገዛና እዚ ዓለም ንሱ ስለዝነበረ ነዛ ዓለም እዚኣ ገዚዋ ሽዑ ኩሎም ወተሃደራት ሰላም ስለዝኾነና ናብ ገዝኦም ከደይ ይሁዳ ግን ናብ መን ክኸይድ ሽዑ ኣዲዩ ከም ሰበይቲ ኮይና ምስኡ ተቐመጠት ተማሪኻ ያመጽያ ተመልከቱ ትንቢት ክፍጸም ከሎ ከምዚ 666 ሰይጣን ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ባዓድና ኣይትሰንብዱ ተንኮል እምበር ሰይጣን ምዃኑ ይተርፍኒ 600 ይኹን ቡዳ ይኹን ዛር ይኹን ውቃበ ይኹን ኣፍዝዛ ደንግዝ ይኹን ናይ ደብተራ መንፈስ ይኹን ናይ ስራይ መንፈስ ይኹን ናይ ጥንቆላ መንፈስ ይኹን ኩሎም ሰይጣን እዮም ንምንታይ እዮም ትሰንብዱ መንሹም ናይ 666 አገልጋሊ እንድሕር ተባሂሉ ወይ ድማ ሰዓቢ እንድሕር ተባሂሉ ናይ ሰይጣን አገልጋሊ እምበር ካል ዝምልከት አይኮን ምዕብል ሰይጣን ማለት 666 ስለዚህ ትንቢት ስለዝተፈጸም ከሎ ድማ ናይ ትጋኒ ናብነት
ማይክሮቺፕስ ዝበሃል ክመጽ ይተባይል 666 ውቃጣው ኩልهم ከም ዘይትገብሮ እርግጠኛ እየ ከም ትገብሮ ድማ እርግጠኛ እየ ባአፍልጦ ስለዝመስለኩም ኣይትገብሮን ኢኹም ምኽንያት 666 ተውቀጥ ኣይብለካኒ እንታይ ዳኸብለካ ጽባሕ ኮሮና መጽኢሎ እግዚአብሔር ይርሐቀልና ስለዚህ ዝኾነ ነገር ቢኢድና ካብ ንትንክፎ ማይክሮቺፕስ ዘይንገብር ኢሎም ከም ዝመኽረኡምን ከም ሰባ እምረኹኑ ስለዚህ ማይክሮቺፕስ ተገርና ኮ ወኸልና ጣይ ጣቢልና ኩሉ ክንዕረ ንኸሊና ስለዝብሉ ኩሉ ሰብ ክጥቀመላይ ስለዚህ አቲዋ ተፈጺማ ተፈጺማ ናብ ትምህርትና ክንመለስ ከለና ድማ ይሁዳ ትንቢቱ ዝተፈጸመሉ አቡ ሙኻኑ ይፈለጠን ግን ትንቢት ክፍጸም ስለዘሎ ቀቲልዎ አዲ ሙኻኑ ይፈለጠን ማሪሁ ሰበይት ገይርዋ ኩሎም ናብ ዕረፍቲ ክኸዱ ከለው ዕረፍቲ ይከደ መንሽምካ ይሁዳ ጽቡቕ እንታይ ዳ ዕረፍቲ ናብ ስድራኻ ይትኸይድ እንዲኻ አንተ አነ አቦ ይብለይ አደ ይብለይ ብዛ ምድሪ ኢሉ እዋ አቦና አደን ዘይብልካ አዳማ ይኮንካ ካብ ጭቃ ግድን በር ካብ ሰብ ተወሊድካ ምክንያቱ ይሁዳዊት ያ መንፈሳዊ ነገር ትፈልጥ ያ እስራኤላዊት ያ አዲዩ ለዋያ እንተኾነ እቲ ዝቐተልካ ሰብኣይ ስለዝኾነ ንዓይ ክትወስደኒ ይብልካን ስለዝበለ ካብኣት ጽብቕ ሰበይት ስለዝነበረት ሓያል ድማ ጽብቕ ይወስድ ወሲድዋ በሉ ሸሪልኩም ካብ ጽሕሎም ነቶም መሳኪን ክመሃሩ ማለት ከማኹም ለዋሃት ኣሕዋት ዝመሃርሎ ዋላቶም ዝጻረፉም ከኣትውሞ ኣይፍለጥን ሓደ መዓልቲ እንዳተጻረፉ እግዚአብሔር ቅስቅስ ከብሎም ይኽእል ስለዚህ ኣነ ናብ ዝምምፀይ ወይ ሙሉእ ናብ ወጋንት ወይ ሙሉእ ናብ እግዚአብሔር ንምኻድ ስለምንታይ ተይልኩም ጽልጽል ኣቢልካ መምሃሪ እዚ ከም ዝበሃል የለን ንሰብ ክጥዕሞ ኸ ዝበሃል ትምህርቲ ስለዘየለ ሸር በልዎ እስኪ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ስለዝኾነ ኣገገዛኹም ስለዘለኹም ኣብ ጽሕፎ ኣሕዋትኩም ይመሃሩ እቲ ሓቂ ትፈልጥዎሞ ሽዑ ዝንቀፍ ተወሊት ነቕፉ ካብ ምጽራፍ ንላዕሊ ማለት ዝጻረፍ እንድሕር ሃሊ ግን ካብ ይሁዳ ንላዕሊ ፍልል የብሉ ኣቐዲሙ ሰይጣን ኣትይዎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣቐዲሙ ሰይጣን ኣትይዎ ዝተባሃለሉ ይሁዳ ቀዲሙ ብወቐት ኢሉ ኣቐዲሙ ሰይጣን ኣትይዎ ዝተባሃለ ይሁዳ ኣቐዲሙ ነዲኡ ሰባ እግዚአብሔር ይሰውረና ኣዴኻ ሓፍትኻ ካብ ምውሳድ እግዚአብሔር ይሰውረና ሽዑ ሰበይቲ ሕጽነት ያ ዘላ ንባዕላውን ግን ሰብኣያ መይትዋ ትሕጸናላ ብወዳ እግዚአብሔር ይሰውረና ሽዑ እንተኾንካ ኣዝማድ ዘይብልካ እንተኾንካ ዕረፍቲ ዘይትኸይድ ኣነ ዘመድ የብለይኒ እንታይ ማለት ኣቦኻን ስድራኻ መይቶም ማለት መይቶም ክኾኑ ኢልዋ ሓትነኻኸ የብለይን ኣኮኻኸ የብለይን ሓውቦኻኸ የብለይን ኣሞይከ የብለይን ዋ ንስኻ እኮ ኣዳማ ኣይኮንካን ካብ ጭቃ ይተፈጠርካን ካብ ሰብ ኢኻ ተፈጢርካ ተወሊድካ ይብሉ ኢልዋ ከመይ ማለት ካበይ ዳ መጺኻ ኢላ አንተ ኣነ ብዚ ባሕሪ ረኺብኒ ዝንጉስ ኣብ ቤት ንጉሴ ኸዓ ዓብየ መቸም ኣብ ባሕሪ ተረኺቦም ኣብ ቤት ነገስታት ዝዓብዩ ሓርበኛታት ኣለዉ ተንኮለኛታት ከ ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ዝተረኸበ ሙሴ ንእስራኤል ኣምላኽ ናጽነት ዘውፅእ ኾነ ኢሉ ኣብ ባሕሪ ዝተረኸበ ይሁዳ ግን ንጎይታ ዝሸይጥ ኾነ ኣቤት መጽሓፍ ቅዱስ ክንደይ ጥዕም መስለኩም ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ አንብቡ እቲ ኣብ ሙሴ ኣዲኡ ዝፈጠሮ ይቕተሎ ኢላ ባሕሪ ደርብያቱ ንይሁዳ ዝፈጠሮ ይቕተሎ ኢላ ግን ክልቲኦም ክተረኣዮም ከለኻ እቲ ንድሕነት እስራኤል እቲ ድማ ንምሸጣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝበቕዐ እዩ ስለዚ ኣብ ባሕሪ ተረኺብካ ዝወለደት ከብዲ ኣይትኽእልን እያ ባሕሪ ዝብል ክትሰምዕን ከብዳ ክጋማጠልን ሓደ ኮይኑ ወይ አንታ ውላድ መርገም ንስኻ ጥራሕ ከይትኸውን እንታይ ማለት ይልዋ ምዕለት ክንደይ ተረኺብካ ምዕለት ክንድዚ ኣበይ ከመይ ባሕሪ ኣብዚያ ንስኻ ደኣ ወደይ እንዲኻ እንታ ርጉም ኢላት ንስኽ ደይኸ ንስኽን በርግምቲ ናብ ባሕሪ ትድርቢኒ ተኻሲሶም ርኢኹም ዲያብሎስ ክፉእ ኣካሲስዎም ግን ንኹሉ ክሰም ብብኽያት ስለ ዝወድኦ ተሓናኒቖም በኸዩ ተፋቒሮም ደቂሶም ምስጢሮም ምስ ፈለጡ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢር የፈትከሙ ጌር ኣልቀሱ በኸዩ ነዊሕ ዘመን ስለ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሽዑ ብስጋ ተወሊዱ ኣብ ገሊላ ዝበሃል ከባቢ ስብከተ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ንሳብኡ ትፈልጥ እያ ካብኡ መጽያ በል ካብዚ ንኸይድ እሞ ንገሊላ ክርስቶስ ዝበሃል ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቢይ ተስዩሎ ንብዙሓት ኃጢአት ዘስተስሪ ከይድና ይቕረበለልና ንበሎ ኢልዋ ሕራይ ተታሓይዞም ከይዶም
ጎይታ ይቅረበለልና ኃጢአተኛታትና እንታይ ጌርኩም ኣነ ከም ዝገበርክ ተዝቀተልካ ይውን ኮቦኻ ኢላቶ ኩሉ ልቂሱ ማለት ኣቦ ዝቀተልኮ እወ ንስኻትኩም ይኹም ርጉማትን ዓይና ባህር ዝደርበኹምኒ ነቢ እግዚአብሔር ኮ ብዛዕባኻ ከምዚ ኢሉ ተነቢ ነይሩ ነጊራቶ እኮ ኣዲኣ ትንቢት ግን ሰይጣን እንዳሓዲርኳ ትንቢት ክትፍጽሞ ግድን እዩ ኣሕዋተይ ኣነ ንስኹም ንምዕራብ ክትስደዱ ኢኹም ተባሂልና ተባሂልና ተሰዲድና ስለዚ ኣይንፈልጥ ነርና ክንብል ንኽእል ኣይንኽእል እንታይ ዳ እንዳፈለጡ ናብ ሓዊ ኣትዋ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ቀሽን ጽምብላልዕን እንዳፈለጠ ናብ ሓዊ ኣትዊ ኣነ ንስኹም እንዳፈለጥና ኢና ናብ ኣቲና ማለት ስለዚ እቶም ካልኦትካ ጸጥ ኢልኩም ስምዑ እስኪ መንፈሳዊ እንዲ ማስተር ክብሉ ክትጻሓሓፉ ኣነ እዚ ኣያት ትደንቀኒ ማለት ጸጥ ኢልኩም ስምዑ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ እንታይ ገይሩ ማለት ይሁዳ يقربل الليل وقويتا تدفيو يقريتا حاتتي أدي دما خم بلتي حاتياتكم تسري لكم على دقيمكم هاي تسرحوا مغنيات السيطان يو كاب نفس خامس وسع وانجيل ماتي واسمع راف 10 تقلته أم دربدا خاصسي بلما نابتاز نبر كلها بيت راخم الله سيلي مسيمو مسمس أدما خاب تقداماي كالاي زقددي لتمرت مهيروم أدي يقن بمنفساونا تاساني عامستن 36 قدسانا نستي نسخة مستن بلسات 10 تغلت هواريات مسو دمر أبيتنا بنا بيتا أبيتنا تنا عملاخ كندي دقنتو كندي تحتنو نو كندي دس بالفردي زلو نسخة يودا خابجنيو هواريا نسخة ما مستن قدسانا نستي مسبع على الديت وعلي مسان كوني كيد تبارخنا بديلوا برختات سكيمان ساو تنبر نبرت يودا انتي صراحة كان يرو بنا بنغست أنا دا أو نقص كل فلت ختماتات نقلن كم زي نيره بل نسخة تحاز جنزب غير كله غير تحاز جنزب قبر تحاز جنزب مس قبره جنزب كسر جمري مس قويتا مو عال قريف دما مسايلا وين كوع الجمري معنات جنزب زحاز سب كتما يزغيد ممكن سنا زحاز سب جن برخا يزغيد جنزب زلمنه مونوكسي نختما يزغيد بلش غير مس عالماويان وعل بوليتيكيا هو كم يهودا صباح دما نهاجرون بيت كريستيانون حزب شيط نزي كويوم منوكوس كاب حنت بعت خوص ايغبوني ماريساكم زول مان نو خبعت زوص منوكوس كاب بحر كم زوص عساي كاب بحري كم زوص عساي بز مسرتي مالتي ገንዘብ ስለዝለመደ ዝተጸውዐት ንመንግስቲ አምላኽ ምስቶም 12 ወንበር ኮፊሎም ንእስራኤላውያን 12 ትውልድ ዝፈርዱ ነይሮም ናብ ዓለማት ከይዱ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አጋንንት እንዳውፀ እንዳፈወሰ ሐዋርያ ኸውን ትንቢት ደሞ ይሕልፈካ ሰይጣን በخص ይገድፈካ ደምስለክ እንዳተማላለሰ ሰይጣን መጀመሪያ መቅታሊ አልሚድዎ ነይሩ ካላይ ዝሙት ይልሚድዎ ነይሩ ሕጂ ግን እትጋኒን ካባ 5 ወፀ ካብኦም ዝገዱ ሸውዓተ ጋኒን ትሒዝ ዝመጽ ዝብሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ 40 ወይ 11 ካብ 40 ገልን ዘሎ አንብቦ ካብኦም ዝገዱ ሸውዓተ መናፍስት ሒዚና ባኻ ዝመጽ አጋንንት እንተወጽኦም መጀመሪያ ሸውዓተ መናፍስት ሒዘም ይመጽ ንሱ ሻምና ይኮን ትምሱ ዝነበረ ሰይጣን ናይ ሞት እንዲ ናይ ትንቢት እንዲ ታ ትንቢት ሰሚዕዋ እንዲ ምሱ ዝነብር ግን ካልኦት አምጪ እንታይ ነው ስርቅ ልሚድዎ እንታይ አልሚድዎ ስለያ አልሚድዎ እንታይ አልሚድዎ ናይ ጎይታ ምስጢር አበዳ አባ ያውጽዎ እንታይ ብሎም ነይሩ ጎይታ ምስጢር መንግስተ ሰማያት ንዓኹም ጥራሓ ተዋሂባ ንማንም ኣይትንገሩ ክብሎም ከሎ ይሁዳ ግን ምስጢር አዕቅብ ነይሩ ምስጢር ዝባል አዕቅብ ነይሩ حراي لوم يدولني ولا انت دويلكم كلعلكم سلازيكل صيلكم سمع بزي تنبيت تفصيما انه تسال سيت تنبيت تريفان غويتا مشات بعله حمص بعله ربع مس ايداويان تماخيرو ثلاثه غزي خزاربو خلو غويتا يسمعن تامر يسوع امبي بالكم يتمال نتامر لبو ديابلس زحدر سب فصما يسمعني نغويتا زخلو يقريلو زخلو مرچو زخلو نصغا صوعيو خلو امچرشا نغويتا بعال سرايلو سراي كانسخا نئمانات كم زغيركا يهودا يخت حزز بالكا نغراب زتحسكايو ناتكا سراي كيدنا يهوداوያን كنغرم يخم كوي مسخاز نبره يزغدكاكو مسخاز نبره يزغدكا انا حد غزي غرم زبلن بزي مال ناي غويتا تمرت تمار تخونكا تخوم غير زخسكا بيت كريستيان يهودا مخانو خردكال مسكانات كيدو خمزيلو يبلمو
أكن بعلق مهركا مدما زي أنا مسكر يزبل على لا بيلو بدحرها خيرهم زي سلزي يهودا إيمان بزي مسرت جنيل بزي مسرت تاتا صار سيتي تنبيت كتفس أم سلز نبرت بعلا هذا حموس نقولهم زفكرهم تصوي عواميلو كم تزنببنا يو وانجلي وهانس معراف 10 سلسته ناوينا خد ملس هترجم تردياتكم يا سلازي نتوم زفكرهم أبزع عالم زي أزولو ناتو كسع مودعتا يزفكرهم يلو كسع مودعتا زفكرهم مالك سقام مسكال مالتي سقام مسكال يكون نقويتنا المدحنا نيس كروسوس سقام مسعات عالم يزفكرنا نسو قطرة يكون سلازي يفكرنا سقام ما جرش تازخونه هيوت كبرنا خلو عتم بروخاتنا يبي كيدو وتو قدم عالم زداله هو منغست املاح نزل عالم ابون برو كننا يلن كس يلن صاما يلن دخام يلن نزل عالم عرفتكم ابو تو قبلهم يزبل سقام مጨረሻ ዝብል ከምዚ ግን መጨረሻ ነጎይታናን ምንሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያን ማዕከላውን መጨረሻን ይብሉን ብስጋ ዝመጸሉ ግን ወደ ሓደ ዓመት ይላዓቢው ብስጋ ማለት መንእሰይ ኮይኑ እንደገና ንዕለተ ሞቱ ኸይር ከሎ መጨረሻ ይቦ ማለት ናይ ስጋዊ ህይወት መጨረሻ ማለት ስጋ ነው አገልግሎቱ ናይዛ ምድር ዝጨርሻላ ስለዝነበረ ነሁሎም ስጋ መጨረሻ አፍቀሮም እንተሆነ ግን ነቲ ፍቅር ዝተጸውዐ ይሁዳ አቀዲሙ ሰይጣን አትይዎ ነበረ ይሉ አቀዲሙ ዝበላያ ከማህፀና ዲዮ አቀዲሙ ዝበላያ አብቲ ስፍራ እንዳሽፍታ ከሎ አቀዲሙ ዝበላያ ሳልሳይ መቅዳም ዝባል ዘሎ ድማ ብዕለተ ረቡዕ ሙሳ ሄዳውያን ተማኺሩ ከተሕዘልኩም ንክርስቶስ ሙሴ ዝውዕል ዝሓድር ይፈልጥ የበዓል ስራ ኢሉ ክብርን ምስጋናን ይኹን ንጎይታናኹም ኢሉ ግን ከተሕዘልኩም ክንደይ ተኸፍሉን 30 አንተና ሄዳውያን ነቲ ኢየሱስ ባል ከተሕዘሎም ኢልያስ ተበላ ሰበይት ጠንቃም ስለዝነበረት ካብኡ ትኸፍእ እሞ ድማ ሓፍቲ ባርባን ያ ነራ ኩዝብ ሰበይት ይሁዳ ሓፍቲ ባርባን ባርባን ድማ ቀታሊ ሰቢ ይሁዳን ባዕሉ ቀታሊ ሰቢ ከመይ ተመልከቱ እንታይ ዝባሃል ዘምጻዓሉ ክምስሉ ከሎ ዘበርድስ having the same feather fly together ሓደ ክንቲት ዘለወን ኣዕዋፍ ብሓደ እንታይ ገብራ ይዝባሃል ይበራ ኩሎም ተንኮለኛታት ከምዚ ኢሎም እካቦም ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ባ ተመልከቱ አቦታትና ከምዚ ኢሎም ጻድቃን ክልተ ጻድቃን ከይተቋጸሩ ይራኸቡ ዲያብሎስ ከምዚ ገይሩ the same feather fly together ገይሩዎም ማለት ክልተ ክንፍ ሓደ ዓይነት ክንፍ ዘለወን ኣዕዋፍ ብሓንሳ ይዝበራ ነዚኦም አጋንንቲዮም ጎይታኻ ክልተ ጻድቃን ከይተቋጸሩ ይራኸቡ ንመን ይሆም ኢሉዎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተባሂልኩም ነብይ እምነ ባቆምን ነብይ ዳንኤልን ነብይ ዳንኤልን እንባቆም አይፈልጦን ያበይ ከም ተአሰረ ግን ኣብ ጉድጓዳን ኣብስቲ ስለዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ አምጽዩ ክልተ ጻድቃን ከይተቋጸሩ ተራኺቡ ደስ አይብለካ ተመልከቱ ስለዚህ በዚህ መሰረት ማለት ስለዚህ እታ ሰበይቲ ይሁዳ ድም ጠንቃም ስለዝነበረት ኮምጥራ ሃይትበሎም እንድሕር በሐቅ ተፈትወን ኮይንካ ባርባንኮ ሓወይ ንዓይ በሐቅ ንዓይ ተፈትወት ኮይንካ ነት 30 ብር ተደማር ግብሮ ሞ ይበሎም ኢሉ አነ 30 ብር አይቀበለኩም ክንደይ ዳደል ይኻይሎም ምክንያቱ እዚ እንተን 30 አይናይ መርገም እንታይ ዳደል ይኻ ወድ መርገም በሎን ዘማይ ካፍትሕለይ ሕራይ ስላት አይጸገም አለው ኢሉ ፈቲሖም ዲ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሓደ ሰብን ب30 ዲናርን ተዋጊሉ አይገርመኩም ዝግርም ነገር ስለዚህ ነዚያ ስለዝኾነ አቀዲሙ ዲያብሎስ ልባአት ይነበረ ኮም ኢሉ ኸሎ ከንታይ ገይሩ ቁርባን ወሲዱ ስለዚህ ከምዚሉ ስለዚህ ንኹሉ ኢዱ እቲ አስቆሮታዊ ንጎይታ ከተሕዘ ዝደለ ሓሳቡ ኖ ይቅሬታ ክሳዕ መወዳእታ አፍቀሮም ክድረሩ ኸለው ኸ ዲያብሎስ ናብ ልቡ ይሁዳ ምስ ስሙን አስቆሮታዊ ንጎይታ ከተሕዘ ቀድም ሓሳብ እትዩ ነበረሞ ጎይታ ድማ አብኡ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ኣብ አምላኽ ከም ዝመፀ ናብ አምላኽውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንሲዩ ክዳውንቱ አንበረ ዓለባ አልዒሉውን ተዓጠቀ ሽዑ ማይ ኣብ ሓሊብ አቂሩ ኣጋር ደቅ መዛሙርቱ ከሓጽብ በትዝተ ተዓጠቀ ዓለባ ገይሩ ድማ ክደርዞም ጀመረ እዩ አቤት 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 ጌታችን ንይሁዳውን ሓጽይዎ ነጥቆታሊው ጽባሕ ከወትሎም ምዃኑ ዝፈልጥ ነዚ እኮ እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብልቦም ሰሓቦ ቅዱሳን ነይሮም ለኣብነት ሓደ ቅዱስ ጻድቕ ነይሮምስ ትዕግስተኛ እዮም ጎይታ ሰለስተ ተኽሊል ይበካ ኣለኹ ኢሉ ትዕግስተኛ ስለዝነበረ ሓደ ሰራቕ ምሶም ነይሩ ማለት ክሰርቕ ከሎ ኩሉ ንብረቶም ስለሰርቆም ንሶም ድማ እንታይ ገብሮም ማለት
سقيلهم يريو مالتي زغل خسر كله سقيلهم يريو نبرة يترفوا لهم أما جرشا قويتنا ملحنا نيس كرسوس كبر المسجانا يخونم قويتا قال كده ناتي لهم فتوي صباح قوس دكاك قال كده أنك أجن دك خاني قرمي سلست تقليدي بكالله حدا ناي مكسنها حدا ناي دنقلنها حدا دما ناي تعقس تخيلو قويتا هالرئيس كي منوكسيل كاس كم منوكسيل تركاني هذا قال أيدما دنقل الكاس بس جازي وراكم بمنفس وريقة يشرنت كاوزي حني إذا صار سيد تعجز تتبلاز الله قدن كامل يتعاقي سيلو زلي بازي مع أنت هو مسك صارك كخلون نسخاقن حما يتزارب كاين صغي كاري هاي وين يبوي تشرنت يلو تحاقوسو كلهم دك يتعاقوا بيلو كم تبوي تانا من الحنان يسكرسوس مع عسر تغلط هوارز أكو أمه نتليوان عسك نسخا بروخ ودي أخلي لي نعم أخلي لي لو إدو يسعموي سالموي سراقهم خانتهم دك أبوز نوري فتوي زما بنا دا أب جزيو متهم إرجانهم دا عبيدهم ديم انت خوينهم دا إيد سراق السعميلو زود ديزي تريوا لهم زايد زي أخلي لي لهم سعيمهم ما يتقبل سلام انت سعيمهم هاتي أتنيا ديم نخلت أنا قريم هذا نايك زاوير أملاخ شرنت كتم تقول سلز خالت نتعجز تزلز صبيتهم قال عيدما ناي سرق منفس إيدو خوفيلو سلز نبره مسعمو قدس سلز خونت منفس يوصنير تملكتوا بتاعتنا عديتاتنا نحر رخص منفس حديرو عايز وديكم يبال نيلن رأسنا درز أبيل النجان انت يوصل لو ما كان رأس درز تبيلو رأس حزوا فنجا حزوا خمسة حزوا نمت سلام انتاي أي رأسي زاوير سبرنا سلازي كم سلاز خان أصلا ما أخلي لي بلوي لشو خمس ولد ما نسو أو يرز نورو قال أنت مسوس أو جرام وريقو أبى يقرب للي وليلو أي نعم خاص يقرأ توائل كاس أخلي له يبكان يخا قنت أنا تيخلي المتان كتر فكا خما يتقال اليوم معدون مو خلي قويتهم كمو نسخات صباح كده تحزني خامو إلو مسايدرا راي تبلعن أنت لي باي بلون أنت حساوي بلون أنت شاطئ أي بلون نقول له بفقري أكويل كم تبقي مس حرادي أتوعل قويت ما مش شاطئ مس حرادي مسكت هاي مس يهودا وعلي نو قدانو تعاطيو تنبرك ياخذ ما اغرا واريات حصبيل شعوكو غاننت وچچ يلميم بطرس ليك حواريات قدس بطرس تايلو غويتا يلو تملكتنا حاليت منفس نبرن قدس بطرس كمالي نسخات مسل غويتا سي انا دا حصبك امبر نسخادو اغر ابر دخات ودق يغبكاي اي حصبني لو شيطان كو يخم غير ومبر غويتا حصبك كان اخندي دس اندي زبل غويتا كون بعلو أبتحت يوحنس تحاتيبي بيترس كونيري يوحنس كونيري كلهم كفلتيهم تملكتوا سلازي يوحنس كحاسب كله نمنتاكم زي جبرة كازي ولا شيطان جنشعو مسي سخات أكل قويتان نهركوين كارايلو وداسي خون تخون صلي بيترس أنا أقدر خاطر زي حاسبة كم منقست أملا خيتات منقست أملا خيتاتو قويتا يلوب تسبري مستوعب زلي قال انت فك كلام كوري كل جزء يمسك أو مونيرم رحق مسوللو ويتاي نصرا حاتب كان منغست املاخ زيات انتقين انقوان اغريسي ملع سبنتي حصبن وليلو ابيت እግዚአብሔር املاخ اذا صفري ذا حصبلي سبنتي يسبقعهم ጎይታ ድግድግ ተዓጢቁ ኖን ሐዋርያቱ ከምዚ ገይሩ ሓጾቦም ጽባሕ ዝخحدو በዓል ጴጥሮስ ፈልጥ ኮይ ደሮ ኮይነ ቆ ጴጥሮስ ሰለስተ ግዜ ክትከሕደኒ ኢኻ ተባሂሉ ጎይታ ግን ናይ ትዕግስት መምህር ናይ ቸርነት አምላኽ ስለ ዝኾነ حوارات قريفهم مخم زخدو كان دافلته كم زغير مالتي ود سب نوال نزخونه سب زفقرون تخوينو مغبي زغاب زيلنا تمال تماهيرنا ينا ناي نغست سابان سولومون انت تماهيركم ني حواراتنا ناي غويتا اندما فقر زغلصول اما ادي كل معالت فقر يغلصولم سلاز نبره بتمرت سلاز نبره بصوم بصولت كل يغبر نغيروم ግን انا خا مغبي هوت مخاني فلط يلو خمزيلوم زلواوያን معراف شمونته سب زبلع طرح ينبرني بقال املاح مبري مصحف قدس فلط ديابلس ግን كمزيل مسي نساو دا املاح تون كان زبن حبش تخون كله خلو حبست زغبر يوسف سلت فلط دياو ميلكاني بلاب زلواوያን زلخا خيدام بصحفيو سب زبلع ينبرني بقال املاح مبريلو اباريلو شيطان مصحف قدس يفلط مصحف قدس يفلطنا املاح فلطو مسطير هايمانوت يفلط شيطان زحدر سب غنا يفلطن سلامنتاي نتصبو سينا اقينني يزنغرو نت منفساو شيطان غير يزردو ስለዚህ ኮይ ልቦና ዘድሊና አህዋት ስለዚህ ልቦና ዘድሊ ዲያብሎስ ገልቢጥ ይዝነግረካ ምሪ ፈልጠይ ወይታ ወደ አምላኽ መሆን ስለዚህ ፈልጥ ኮይ
أتا ودي أملاك جزء خي أخلو دختة فإننا مسيحة إلو سيف جن سود أملاك هيكونن إلو ودي ماذا ودي سيف إلو إغزابير كبر المسكان عن يكون هيكونن كم يجر وليدو تلك أيبل ديابلس جن كم يبلي أكيد مقايتو يحسون سيف جن علونيا سب علونيا أما لا ديل ون قويت أنا سب أجان أنت تايلمو نسخة هي أملاك ود أملاك خمسة خان تايل لنا جزء خي أخلو خي تفهم نايلمو كابجان أنت تزخفوا سبعة مسمى سوقن تايلمو قويت هاي أما لجيلهم نسم ده ديابلس يبلس أنت يلكم إنك ديابلس نسم يبلس سلام أنتاي نأملاك أنتاي نوت سلا زي فلت نتخمزيز جبر أملاك نسطر عيكونن أملاك نوتو خجلس نهاورات نقول غرد بتمرت ميروكمي بسبكت بمستير نجيروكمي نعبولو مستيري سمعت كافلتكو سجاي والعودة ما يدما ستيو سجاي مبلع حكيو دم يدما مستحكيو سجاي زبلع دم يستوي نايزل عالم هيوت هاللو بمبال حدا براكي كالاي أتي حزم مزنبرو بدحري مسكودكمون إنه سجاي إلكم تمسوا نويني نحبستنا نمسيهم ويدما نسرناي كتبارخوا كلهم كم زي تغيرهم تبلعوا لكم نمأمنين كتعدلوا بمبالك هي تسقون دومن هذا النايل كندي دس بالعملاق كيما تسقون دومن زب الزين صباح إنه زحلف سواعة مكراي حسمي كفاتي زفسس دمي تردو ويلو سجاي زي بلع دمي زي ست نايزل عالم هيوت يقولون سجاي زي بلع دمي ست نايزل عالم هيوت هالوي انتاونكم نايزل عالم هيوت صريحهم ما انت زبلنا انت ينبلنا عدام هاي تبلع تبايل هاي تبلع تبايل بلع ميتو نحن بلع تبايلنا اين بلعني لنا ميتنا انت يزبولوا قلبتش عدام هاي تبلع استوهالو سلز بلع موتي نحن أجن بالعوز تبعنا سلزي بلعنا موتناي سلزي ناس النت زمهارو لي ناي ناس النت معالتي سجاي بالعيلو نعاي بالعني نعاي ستويني أنا حبستي أنا نو صواي سلزي هذا سبون دومن بمهاب كل عيد ما تصبن بمرواي بوسو حق زي يكون سامراويت أنا ما يزل منك زل أخت تفلتي لوا نتم حبست زل منهم زنبرنا كل ميرومي سلازي تحبست تتصوات كل زمهركم زنبركم بعلي سلازي سجاي عندما ينبلعوا نزي كتبلعون تخونكم جن قديم كأجرها محس أبي يدليك كايو أجر محس أبي يدليلو انتاي ماليت أجري بأجرز تمسلكوا أجر نخلو سلاست سكب حاتياتكم من سهيد ليكم يل سلاست تجزيب زعبا أجر نسعات تزاريبهم نبيات كاب نبيات قدس موسى عندنا إياسو قويتنا نمدحنا نيس كريستوس سلقار تزاريب موسى زازل لخيا بوتا قدستياج أما خاوص أجر خانص إياسو زازل لخيا بوتا قدستياج أما خاوص قويتا أجر كمزيلو أما خاو ماوص أمه أجرهم كحاسبكم يل أما وصلت راح زنبرة قويتها جن حاسيبه سلام انتي بحاتيات بترتاري أي تخيرو سلازي أنا أملاخ زل عالم مخاني إيمانو كتسب كلي كلهم كتمهروهم كلهم كم أنا بالعليهم زجبركو فتعرف نستيز تنبركخكو نسهم دم ما تنبركخكم أجر حسابي لا أبتاتنا لا ما أسيهم أجرنا تحسبنا مالي ما كم تعبيت كي مسلوكم بري على تحمس راح ديو كحسب زلو على تحمس حاسب كخ عربي تبتين كام خده حيش نزل عالم حساب على تحمس لو ما عاد كلنا مأمنين تحسبنا زقباي بمن داي بناي بيتا تحتنا نداي دا حمس اقرنا تحاسبنا هجي نتسالا ها لكان هواريات زاتو سيطان اتيناي نمحتات يزحات زلهم به هواريات اقرون تحاسبهم قريبهم حمس مشت قريبهم ناي ليت حمس ناب عرب زوقح نقويتا قريفهم متبتوني سلام تاي ديابلوس سلا صعب فرح سلا زحدرم سلازي زين بيت كريستيان ناس بتنا مالي قريبا مس دحر 2 ساعات نقويتا قريفهم بعال قدس بيتروس مساخا اينا نموت نسخاتهم كانت تسقل كاخول اي بيتروس قرفنا عندكم يتبل نعينا املاح دي خاخو متبلن جينا سلسته غزي دورو غينا قوت كحدن يا خاي سلازي دورو غينا قوز خحادي يلون دي ملك انا باباسات አለውኮ ጳጳሳት አለውኮ መነኮሳት አለው ካህናት አለው ዲያቆናት አለው ደሮ ኸይነቀው ማለት ድማ እነሆ ምጽአት ከይመጸ ማለት ምጽአት መስመጸግን ጎይታ ምኻኑ መስፈለጥና ንምለስ ደይ መስለኩ ኖ ህጂ ክንገር ከሎ ወይ ድማ ስጋብ ስብከት ስበኽ ማለት ናይ ደሮ ኸነቆ ምሳሌ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ደወል ካልአይ ስብከት ሳልሳይ ድማ ምጽአት ዓለም
ስለዚህ ዝኹሉ ስበኽ ዘሎ እንድሕር ዘይተዓሪቕና ከም ጴጥሮስ ነቢዕና እንተ ዘይተመሊስና ዝደወል ዚ ጽባሕ ከም ጴጥሮስ ተተመሊስና መራሂት መንግስተ ሰማያት ወይ ድማ ሊቃነ ሐዋርያት ማለት ይቕሬታ ከም ይሁዳ እንድሕር በታ ኃጢአትና ተሓኒቕና ኸይድና ድማ መንጸፍ ሲዮል ምረጹ አይና ይሕሸኩም ንስብከ ዝሸለል ከይትብሎ ማለት ንፈልጦ እንዲና ኸይት ትፈልጥዎ ይኹም ስለምንታይ ዘይንነብረሉ ይዘዛርቡ በዚ ዝመጸግን እነሆ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ኣብ ትሕቲ መብልዒ ማል ክውለድ ኣብ ኣድገ ክስቀል ከሎ እንደገና ድማ ንደቂ ሰባት ፍቕሩ ንምግላጽ ታሕቲ ወዲቑ ተንበርኪኹ እግሪ ሐዋርያት ሓጸበይ እንዳ ኮይኑ ሊቀ ጳጳስ መጽዩ ከም ዘይገብር ሎሚ ኣገዳማት ጥራሕ ስለምንታይ ተወሲኑ ይተርፍ እዚ ክርስትናና ስለዝላሕልሐ እምነትና ስለዝደኸመይ ኣካይዳናን ትምህርትና ንድሕሪት ስለዝተጎተን ተዘይ ኮይኑ ካልእ ምስጢር ይብሉ ካልኦት መእመናን ጋሻ ክመፀኩም ሰሎስ ስለምንታይ እግሩ ዘይተሓጽብዎ እንድሕር ተባሂልና እንታይ ንምልስ የለን ክርስቲያን ዘብኡ ክገብሮ ዝግቦ እዩ ቀዲሞም ጳጳሳት ድሓር ኤጲስቆጶሳት ድሕሪ ካህናት ድሕሪ ሰበኽቲ ወንጌል ዲያቆናትን ሰበኽቲ ወንጌልን ድሕሪ ድማ ክርስቲያን ዘብኡ ንዝመፀ ጋሻ ንቐታሊ ይኹን ንኻልእ ይኹን ብስም እግዚአብሔር አምላክ ስለዝተቀበሎ ተቀባለ ጋሻ ስለዝኾነ ፍርድን እግዚአብሔር ገዲፉ ከሐጽበ ይግባይ አማኒ ይኹን ዘይ አማኒ ስለምንታይ ነቲ ከሐዲ ዝኾነ ይሁዳ ኳ ጎይታ ስለዝሐጽበ ማለት እንኳን ጸላትና ክንሐጽብ ማለት ሰበይቲ ብስራዕ ውዒሉ ሰባያት ሐጽበ ዳ ኦፍ ካልጽኻ ሸቲት ንበዚ ዘወርበል አየይ ንባዕለ ሸተተ ነፍስ ሕስክንታ ክትገብር ንሱ ድማ በዚ ኹንለይ ስለዚህ እጋርና ስለምንታይ ሸቲቱ ናይ ቻይና ጫማ ስለዝገበርና አይኮነን ናይ ቻይና ጫማ ስለዝገበርና ዲ አይኮነን እኮ ስነ ምግባር ስለዝጎደለ ስነ ምግባር ዘይብሉ ክርስቲያን ከርሱ ሸታቲ አፉ ሸታቲ ነፍሱ ሸታቲ እግሩ ሸታቲ ታዲያ እንታይ ንግበር ንተሐጽብ እግርና መን ይዘሐጽብና ካህናት ይሕጽቡና ካህናት አቦታትና እግርና ሸቲት ማእሲኹም ተሐጽቡና ማእሲኹም ተንጽህና ስለዚህ ንሱ እግር ሐዋርያት ከሐጽብ ከሎ አምሳል ዝኾነሉ አርአያ ዝኾነሉ ስለዝኾነ ናይ አርአያ መዓልቲ ይባሃል ምስጢር ስለዝማረ ናይ ምስጢር መዓልቲ ይባሃል ናይ ጽጋብ መዓልቲ ተባሂሉ ይፍለጥ ናይ ዘለዓለም እንሆ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝተዋሃብሉ መዓልቲ ድማ ይባሃል ነዚ ድማ ሕብስቱ ቆሪሱ ደሙ አፍሲሱ ስለዝሃቦም ማለት ስለዚህ በዚህ አቦታትና ከመይ ዝበለ ሃይማኖት ገዲፎምላ ንሕና ግን አይተኸተልና ከመይ ዝበለ ስነ ምግባር ገዲፎምላ ስለምንታይ አቦታትና እግሪ ያሐጽቡ ንድሕር ተባሂሉ አይሁዳውያን ሓደ ልምዲ ባህሪ ነይርዎም ካልኣይ ድማ ንሱ ነቲ እምነት ጠፊኡ ዝነበረ ካህናት ዘይገብሮ ፈሪሳውያን ዘይገብሮ ጸሓፍቲ ዘይገበርዎ ንሱ ናይ ፈሪሳውያን ክህነት ከጥፍእ ክስዕር ሓቀኛ እምነት ክተክል ብደሙን ብስጉን ገይሩ ክተኽላ ስለዝመፀ ሓቀኛ ትምህርቲ ድማ መሃረ ስለዚህ ሓቀኛ ካህን ዝበሃል ንደቁ እግሩ ዝሓጽብ ሓቀኛ ካህን ዝበሃል ሓሙስ ጥራሕ ዝሓጽብ ኣይኮነን ሓቀኛ ቦታትና ብገዳም ኣብዚ መጽሓይ እግራ ዝሓጽብኻ እንታይ ቆንኩም ዘይተሓጽቡ ተባሂልካ ግን መን ይኻስኻ ክትመጽያ ማለት ኣነዳ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበብኩ ስለምንታይ ከማ ዘይትኾነ እየ ይለምር ስለምንታይ ዲያቆናት ኣሕዋትናሲ እግሪ ምእመናን ዘይተሓጽቡ ሓደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ነይሮምስ ቅኔ ጥራይ ዘውድቁ ሊቃውንት ስለዝራእይ ክቆርቡ ሪኦም ስለምንታይ ግን ደባትር ዘይቆርቡ ኢሎም እንኮም ገይሮም ክቆርቡ ስለምንታይ ክቆርቡ ይጉሉን ምክንያቱ ሰይጣን አይሰማምዕምን ስለምንታይ አቦታትና ኪርያ ላይሰ እንዳተባለ ዘይሰግዱ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኢየሩሳሌም ብርሰት ካብ ዝዓቢ ጎይታ የለን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ መሬት ዘይትጾሮ አምላኽ ኣብ መሬት ወደቐ ቀሰበ ኸይድ ነፍሱ ተጨንቀት ኢሉ ኦ አቦይ ዛ ጽዋ እዚኣስ ካባይ ትሕልፍ ካልእ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ኣልቀሰ ኢሉ ስለምንታይ ግን አቦታትና ዘይትወድቁ ዘይትትሱ መሬት ስለምንታይ ጥራይ ከምዚ ኣትገብሩ ኣኽሰርኩ ስለምንታይ ሰበኽቲ ወንጌል ዘይትሰግዱ ሓንቲ ነገር ባርሲና ከይንሰግድ ኣብ ሕቆና ዘሎ ጋንንቲ ከምዚ ይገብረና ሽዑ ውዳሴ ማርያም ክድገም ሕቆ ይቆርዝ ክትብለልያ ስለምንታይ ምእመናን ዘይትሰግዱ ስለምንታይ ትምህርቲ ሰንበት ዘይትሰግዱ
لك حقوقها خوفيلو ديابلوس اتي بغنزب بيت كريستيان كمص خلو سغا صلوت كتسخلا سو غنزب يذكرك اقدمون يهودا سلازاتون غويتان مشات ابقعوا سغو እንደምን ኮበልዒ ሎሚ ድማ ልክዕኩም እዩ ቤተ ክርስቲያንና ተሸይጣ ዘላ ብውሽጣ ዘለው ይሁዳውያን ብውሽጣ ዘሎ ይሁዲ እዩ ቤተ ክርስቲያን ከምዚሉ ፍቅር ምልጭ ኢሉ ዝጠፈሉ በዚዩ ነዚ ዲ ሓሶት ተባሂሉ ነዚ ሓሶት ሓሙስ እግርኻ ሓፂብካ ከማ ዝብለ ካህን ሙሱ ዘይትበልዕ ዘይትሰቲ ሙሱ ዘይትነብር ሙሱ ዘይትጸልል እንድሕር ኮይንካ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እስኪ ምእመናን ትማሊ መልእኽቲ ነይሩ መቸም ናይ እግዚአብሔር ነይሩ ናተይ ኣይኮነን ተሓጽብ በሎም ኣነ ኣብ ኩሉ ዝነብር ኣምላኽ ንፍቅረይ ንዝኽረይ ይግበርዎ ይዝብል ነይሩ ማለት ህጅውን ማያ ሓለፎን ስጋብ ሰዓት 11 ተሓጻጽቡ ስለምንታይ በዓል ቤት ንሰበይቱ ዘይሓጽባ ሰብኣይ እንደልዕል ሰበይቲ ወላ ብተፈጥሮ ወላ ብዝተዋሃቦ ስለምንታይ ንሰበይትኩም ድንን ኢልኩም ዘይተሓጽባ ስለምንታይ እንደቆኹም እግርኩም ዘይተሓጽቦ ኣርኣያ ዘይተርእዎም ጽባሕኩም ሓጸበኩም ፈወስኩም ስለምንታይ ዘይሓጸብኩም ኣደ እንድሕር ኮይና ዓባይ ሰቡ እንድሕር ሰብኣያ ዘየለ እንድሕር ደቃ ጥራሕ ኮይና ንደቃ ስለምንታይ ዘይሓጸበቶም እስኪ መልሱለይ ናይቲ ማለ ናይ ጎይታ መልእኽቲ ዝነበረት እዚኣ መቸም ገለገለ ሰባት እና ካል ስለጠውዮ ጎይታ ሪዎ ከምዚ ከይትብሉ ተኣሚንኩም ተቀበሎ ዘይተኣሚንኩም ካምልጭ ተበልኩም ዝግድሰኒ ይኮናል ኣነ ከም ዝበለት እምነት የዝደል እምበር ብዙሕ ሰብ ስለዝተኸተለኒ ንዓይኒ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ኢለ እምነት የብለይን ምክንያቱ بمولهم سبعات كات كتوفو خلوز ترفو شمون تسباتيهم بمولهم قبر سودماويان كتوفو خلوز ترفو سلسة سباتيهم أنا نزوم سلسة مسوهم كدم مريض اللمبر عشاعات سبات كينكم سلزنا عادكم من معايا ولا حنتي قبر اللي سلت أعرفكم من ولا حنتي تقول لنا هذا كفو سب كمل حاس كفو يوصمو نعو أفتح حاتياتو مرقم يوسخو قدس داويت كن كم زيلو تخوفو كاب أفزو حاتياتو مرقم تخنوي نابرو ستتقللين دقو يصنوتو سبيت مبلت تخون قراتو قال يبلع عيو مزمور ميدن جعتن صحافون عين عخم سلازي كل جزء زين تحاصصنا حمص تراي عمت تراي سلمتاي كوينا مالي سلمتاي حمص كما زي تقول سلمتاي قدماويان معالتاوي حاسبنا نصهم من زي تحاسبنا انا بچم بخان كحصبي ليبونكم كانات فوس سلازخونو براكي سلازخونو رديت سلازخونو خيغودلنا نمبال مر انا خان كحاسبنو እንደሳይብለን እንኳን ካህን ዝኮነ ሰባብ ተሕተይኩ ጉንበሱ እንደሳይብለን ግን ፍቅር ጎይታ ንምግላጽ እቲ ዓብ ይኹን ዝደሊ ንሱ ታሕቲ ይኹን እቲ ንሱ ብሉጽ ክኸውን ዝደሊ ንሱ አገልጋሊ ይኹን ዝበሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል እዚ እንተ ሓጺቦምና እንዴት ይወል ይችላል እንታም ተዛሩና ተሓጺብኩም ድሕር ኮይንኩም ተም ዝሓጸብኩም ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ ይብዝሕሎም አቦታትና ቁንዓትዮም ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ዘይንሕጸብ ኣብ ዓመት ጥራሕ ስለምንታይ ንኸውን ከም ታቦት ኣብ ዓመት ተወጽእ እምበሪ እምነት ደብ ዓመት ጥራሕ ከም ዝኸውን ስለዚህ ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ መልሲ የለን ኣገዳማት ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ንሕጸብ እንዳባት ነብስና እንተኸይድና ግን ኣቦና እንታ ኮይኖም ተሓጺቦም እግርና ዘይቅበሉና እዚ ነባት ነብስኩም ሕተቱ ኣቦና ንገዳም ክንከይድ ከለና እቶም ኣብኡ ዘለዉ መነኮሳን ይሓጽብና ኣነ ግን ንገዛኹም ክመጽእ ከሎስ ምእመናን እንታይ ኮይኖም ዘይሕጸቡ እንተይልኩሞ መልሲ ክነግርኩም توكل ملسخ نقرهم سلامنتاي انت يلكم نحن حمس هنا نحصب مر معلتاوي نحصب سلامنتاي ترغمي تردنا هاني ازي انا نبوتاتاي صلي خي مسلو حق خمص امنت تخوين امنت كحدت تخوين كحدت يخون نزي كوي وانجيل يوحنس راي يوحنس زبلو اتزامن يمن اتزهد اصبيق يا خاد اتزمنزر اصبي منزر اتصدق دما اصبيق يصدق استبحال لغزي سلازخونه مرص توالا ولتي تكون وين ابصدق تخلكم كيدو وي دما غدفو انت غدسكم كم زخم تبلو معبل ناي ديابلس نخلاتنا يصفعنا له مالك سلازي نزي تحتنا زرأيلو غويتانا ملحدنا ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ከም ዚሉ ናባህልና እንመለስ ሐሙስ ጽቦ አሽንኳይ ዳንስ ድሮጓት ጽቦ ዓርቢ ስቅለት ዛልበይ ተስቅለት ቀዳም ስዑር ተአሲረ ይውዕድ ሰንበት ፋስጋ ይገብሩኒ ማይስጋ ኢሉ ዶርሆን بدره استمثل درهم سحراري زوعل قويتانا ملحنا ኢየሱስ ክርስቶስ حمص صقوا اشن قايد انس درو قات صقوا نمنتاي بعواف زمهار قيتا سلمنتاي حمص صقوا اشن قايد انس درو قات صقوا يلو زبله
أتمنى عواف سماي رأي وحرسانا يمحسان እግዚአብሔር ግን መግብለተና ይከለኒ ስለዚህ ንስኻትኩም ካብ عواف ትበልጽ ደይኮንኩም እንዝበለ አምላኽ ዝተዛረበ ቃል እንታይ ማለት እዩ ኣነ ንሞተይን ተስካረይ ከም ዝገብሮ ከለኹም ምሳኹም ዝሕልፎ ደስታን ሓጎስን ስጋይን ነፍሴን ብምሃቢው ስለዚህ ብዕለት ሐሙስ ድማ ፋሲጋ ክኽብር ይግበአኒ እሞ ከይድኩም ኣብቲ መንገዲ ዕትሮ ተሰኪሙ ዝኸይድ ሰብኣይ ክጸንሐኩም ከሎ ጎይታ ፋሲጉ ዘዳለወላ ሓጎሱ ዝገልጸላ ቤት ኣበይ ኢልኩም ሕተትዎ አንብቡ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ከምስ በልዎ ድማ እቲ ሰብኣይ ድማ እነሆ ኣካልኣይ ደብሪ ኣብ ጸርሃ ጽዮን ንጎይታ ዝኸውን ኣዳሊ ነበረ መስጉ እንደምን ኣምጽኡ ኩሎም ጸገባ ሓጎስን ደስታን ኮነ ኢሉ ስለዚህ ኣይኮነን እንደ ኣነ ጽሑፍ እኳ ትጸግብ ኣይኮነን ኣነ ናይ በረከት ኣምላኽ በረከተይ ዝብ ጽሑፍ እኳ ጸጊባት ውል ንዑ ደመይ ብልዑ ስተዩ ኣነ ውን ምሳኹም ክበልዕ ኢለ በልዐ ኢለ ሓጎስን ደስታን ገለጸ ኢሉ ብደረጃ ዝተመሰለ ጎይታ እዩ ማለት ዓርብ ስቕለት ዛልበይ ተሰቕለት ኢሉ ዓርብ ስቕለት ዛልበይ ተሰቕለት ልብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝተሰቕለት ማለት እዩ ኣብ ጎይታ ግን ከምዚ ኢሉ ጸማእኩን ተበለ ፍቕሮም ጸምእምበር ማይ ደሲን እዩ ኣፍላጋት ዘፍስስ እሞ ድማ ካብ ላዕሊ ዝናብ ዘዝንብ ኣምላኽ ነይሩ ካባናት ዝግን ዝጸምኦ እንታይ ነይሩ እንድሕር ተባሂሉ ፍቕሪ አምላኬ እንተበለ ልመና መሃርና እምበር ንሱ አምላኽ ሰማይን ምድርን እንዲሁ እነሆ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ዝበለ አምላኽ እንዲሁ ንዳክሮስ ታይዲሎ ሎሚ አንተ ገነት ምሳይ ኣለኻ ኢሉ ፍቅሩ ዝተረድኦም ግን ቅዱስ ዮሐንስን እመቤታችንን ማርያም መግደላዊትን እነሆ ታኽዳን ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንከፈትን ማርያም ኣደይ ያዕቆብ ኣብኡ ዝነበራ ቅዱሳን አንስት ግን ክበኽያ ከለዋ ኸልቅሳ ከለዋ እቲ ፍቅሪ ተረዲእዎ ነይሩ አይሁዳውያን ግን ስቆሎ ይብሉ ነይሩ ዓርብ ስቕለት ዛልበይ ተሰቕለት ዝበሎ እነሆ ኣነ ክንድዘፍቀርክዎም ንሶም ግን ንሞት ሓሊፎም ሃውኒ ኣነ ንፍቅሪ ዝመጻኹ ናቶም ፍቅሪ ዝተሰቕለት ዛልበይ ተሰቂላ ዘላ ብሰንኮም ያ ኦ ኣቦይ ዝብሎን ዝገብሮን ኣይፈልጡን ይቕረበለሎም ዝበል ኩሉ መዓልቲ እዩ ስለዚህ ብደረጃ ዝተመሰለ ጎይታ እዩ ማለት ቀዳም ስዑር ተኣሲረ ይውዕል ቀዳም ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ኣትዩ ንብለሉ ሰዓት ዝተኣሰረሉ ኃጢአት እነሆ ስለ ኃጢአትና ስለ ግርፋትና ንሱ ሞተ ይብል ንሱ ኃጢአትና ወሲዱ ንዓና ህይወት ሃበና ቢቴ ኢሳያስ ኩሉ ኃጢአትና ጾሮይ ስለና ተገርፈ ሞተ ይብል ነዚ ግርፋት ዚን ምዝካር እነሆ ኩሉ ኃጢአት ተኣሰረ ይሉ ቀዳም እንታይ ተባሂሉ ይውረ ነይሩ ምንም እንኳ ፋሲጋውም ተነበረ ሻባትም ተነበረ አይሁዳውያን ግን ተመቃቂሎም የሚዛረቡ ነይሩ ሓደ ከም በዓል ቅልዮጳስ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ሉቃስ ዝኣመሰሉ ኸሎ ብግዜ ቀዳሚ ነይሩ በሐቅ ንጹህ ወዱ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ዝተኣሰረ ከምዚ ኢሉ ዝኸደ ዝሞተ ኢሎም ተዛራረቡ ማርያም መግደላዊት ብግዜ ለይቲ መጥያ መቃብር ሽቱ ክደፍአሉ ደሌት ሐዋርያት ናበይ ከም ተኣሰረ ስለተጨነቁ አይበልዑን አይሰተዩን ብጾምን ብጸሎትን ስለዝነበሩ አጋንንት ተኣሰሩ ብልቕሶ ነበረ ቅዱስ ዮሐንስ እነሆ ታዲኻ ተባሂሉ ንሱ ግን ምስ እመቤታችን የልቅስ ነበረ ብኽያት ናይ እመቤታችን ሓዘት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ሻቅሎት ናይ ሐዋርያት ብሙሉእ ጾምን ጸሎትን ስለዝነበረ አጋንንት ተኣሰሩ ስለዚህ ጎይታ ብማእሰርቱ ንዓና ፈትሐና ንሱ ንጹህ ምዃኑ ሳብ ዚረኢሉ ስለ ኃጢአትና ሞይቱ እነሆ ድማ ንዓና ህይወት ሃበና ንሱ ተኣሲሩ ንሱ ፈትሐና መቃብር ሓዘን ንዓይ መቃብር ሓዘንን ሓጎስን ደስታን ብዕለት ሐሙስ ዝገለጽክዎ እነሆ ስጋይ እንደመይ ንወሃቢ እቲ ኣመናዊ ሓጎስን ደስታን ግን ማእሰይ ዝገልጸልኩም ኢሉ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ክትስየ ኢልዎም ስለዝነበረ ተስዩ ቅልዮጳ ሉቃስ ብዛዕባ መን ኢኹም ተውርዩ ዘለኹም ኢሉ ከም ጋሻ ከም መንእሰይ ተመሲሉ ከዶም ኢሉ ኤማውስ ዝበሃል ቦታ ንሱም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ኣብ ዝነበረ ንስኻይ ትፈልጦን ሓድሽ ዲኻ ንኢየሩሳሌም ኢሎም ሓተት ወይ ጎይታ ድማ ፍቅሩ ስለዝተረድኦም ብኡ ይሻቀሉ ስለዝነበሩ ኣይበልዕና ይሰትን ስለዝበሉ እንታይ ኢልዎም ማለት ትንቢት ነቢያት ክኸውን ግድን እዩ ስለ ኩላትና ኃጢአትና ጾሮ ዝብል ኢሳያስ ኣይፈለጥኩም እንዲሁ እነሆ ነፍሰይ እነሆ ኣብ ሲኦል ኣይገድፋኒ ዝበሎ ናይ ዳዊት ፈተና የቅሬታ ትንቢት ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ኣይንበብኩምን ኣይጸለኹም እንዲሁም ኢሎም
شعن سنبت قال تحدث يلو እግዚአብሔር አምላክ ለሁላትና በቃል ይحدثنا በተቃል ዚ ተሐደስ ሞ መስፊ ነበር ይሉ ፀሐይ አራርቦ ነበር ይሉ በል ቃልካ በጣም ደስ ብሊሞ በጃኻ ምሳና حደር ይሎም ለምንሎ አህዋተይን ጎይታ ምሳና حድር ለምንዎ ጎይታ ምሳኻ ተሐዲሩ ወድ ብርሃን ተባይልካ ጽዋዓ ከምዘኪዮስ ጎይታ ከምሳኻን ድሕር حዲሩ ምንም ዝጎድለካ ነገር የለን ቅልዮጳን ሉቃስ ግን እንታይ ሎሞ ማለት በጃኻ ምሳና حደር ይሎ ፀሐይ ዓሪባ ስለዝ ነበረት ንስ ግን ስለዝ ለመኖ ንገዘው ማልገሰሞ በሐሙስ ዝበልዖ ሽዕድ ማደገም ይሉ ካልአይ አቁረቦም ይሉ ልቦም ተኸፍተ ተሰወረም ካብ ይሉ በሐቅ አምላኽ ነር ይሎም በጊዜ ጸልማ ድማን ኢየሩሳሌም ተመርሱ ስለምንታይ ጸልማቶም ተቆንጢጡ ስለዝ ነበረ ፍርሕ ዝባህር ርሒቁ ስለምንታይ ቆሪቦም ስለዝ ነበሩ ማርያም መግደላዊ ድማ በፍቅር ተነዲፋ ንሞቱ እዚ ዲናር ዝገዛእኽዎ ቆዲ ቀበይ ግቦ ኢላ ስለዝኸረት መላእክቱ ጸንሕዋ ኢሉ ንመን ደሊኺ ማርያም ክብሏ ኸለው በጃኹም ባን ጎይታ ሰሪዕኩም መን ተኾንኩም ስንገሩኒ ኢላ በጊዜ ላይ ተኸይላ ፍቅር ኮይ ተዛሪቦም አይሰምዐትን ጎይታ ንባዕሉ መጺ ማርያም ነቲ ያው ደምስ መውታን ትደልዩ የለኽ ንዑ ደ መቃብር ይሕዘይ ንዑ ንሙኻኑ ዶ ተሓዝለው ወይ ብዕጹ ማዕጾ ዝዓትዩ ብዕጹ ድንግልና ዝተወልደ እግዚአብሔር ንምንታይ ኮም ትብልለኽ ኢላ ከይዲ ግዳይ ተመለሲ ማርያም ክብላ ኸሎ ልባ ማርያም ትብል ስም ብስማ ስለጸዋዓ አጋንን ትበረሩላ ጥርጣረ ካብ አርሓቀሙ ረብኒ ራቪ ማለት ይበዝናይ ዘዓዲ መምህር በለተይሉ አይተቀረብኒ ገና በበያ ይጻሕኩ ሓጎስን ደስታን ኣብ ሰማያት ጽበይኑ ዘለው ከም በዓል አዳም ስዑር ስለዝኾነ ንዑ ክስዑር የመጼ ቀዳም ስዑር ደይልና ሓቅ ሰንበተ ያኽብሩ ዝበለ ቀዳም ስዑር ኢልና ንምንታይ ጸውዒና እንድሕር ተባይሉ ሓጢያት ተሳዕረሉ ናይ በሐቂ ፋስጋ ናይ በሐቂ እንሆ ሰንበት ክኽበረሉ ዝግባእ ንጎይታ ብምኽባር ዳ እምበር ብመብልዕን ብመስተን ጥራሕ ኣይኮነን ማለት ብስሙ ብምጽዋዕ ንሓጣን ይቕረብ ብምባል እምበር ኣቐዲሙ ግዜ ሰንበት እግዚአብሔር አምላኽ ይቕረ ዝብል ዝነበረ ብግዜ ሰንበት ድማ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ሰንባት ነፍሳት ኣውጾም ኢሉ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ብግዜ ሰንበት ኣትዩ እንሆ ኣውጾም ኢሉ ስለዚህ ኃጢአት ይዙ ተሳዕረ እምበር ሰንበት ኣይተሳዕረ ቀዳም ስዑር ተኣሲረ ይውዕል ዝበሎ ንኃጢአት ብሰንከ ኃጢአት ይዳ ተኣሲሩ እምበር ጎይታ ኣይኮነን ስለዚህ በዚህ መሰረት ድማ ሰንበት ፋስጋ ይገብሩን ማይ ስጋ ሰንበት ፋስጋ ይገብሩን ማይ ስጋ ዝበሎ ድማ ሰንበት ፋስጋ ንዶርሆን ይኮና ንበልዖ ስጋ እንደ ቀዳም ኣሲርናዮ ውዒልና እኽሊ ኸማና ይንጎል ኣምፃ ቢልና ሰንበት ከሽ ነብሎ ንበልዖ ማለት ስለዚህ ሰንበት ፋስጋ ይገብሩን ማይ ስጋ ዝበሃል ዘሎ ከማይ መስተ ጽዋዕ ዝኾነ ደመይ ከም ስጋ ዝብለኩም ዘለኹ ስጋ ይብልዑ እምበር ጸይምና ስለዝነበርና ኢልኩም ሃረም ረሚልኩን ኣብ በጊዕ ምሕራድ ኣይትኺዱ እቲ ቀንዲ መብልዕ ኣነ እቲ ቀንዲ መስተ ድማ ኣነ እቲ ቀንዲ ፋስጋ ኣነ ይብልየና ጌታ ናትና እግዚአብሔር እዚ ዝብል ናትና ኣምላኽ እዚ ዝብል ስለዚህ ብልዕ ንስተይኒ ብግዜ ሰንበት በለምበር ነዚ ኣይበለን ስለዚህ ሰንበት ፋስጋ ይገብሩን ማይ ስጋ ማለት ብዕለተ ሐሙስ ዝበልዑ ስጋ እንደመይ መስመትኩ ድማ ኣማናው ምዃኑ ስለዝፈልጡ ብሰንበት ቁረቡ ማለት ቁረቡ ስለዚህ ነዚ ስለዝፈልጡ ቦታትና በባህሊ እንዳተተረኸሉ ነይሩ ትርጉም ግን ኣይተረደና ሎሚ ተረዲና ኸውን ተስፋ ንገብር ናይ ሎሚ ዓንቲ ትምህርትና ከም ዝመስል ናይ ዕለተ ሐሙስ ነዚ ትሕትና ዘርኣየሉ ከምቲ ዝበልናዮ ሐዋርያው ከቢቦም ሐዋርያው ከመቡን ከመደም ኮይኑ ጎይታ እግሮም ሓጸቦም ጥበብ መሃሮም ኢልታ ጥበብ ትባዘላ ድማ ትሕትና ጥበብ ትሕትና ቀዳሚ ያለ ጥበብ ፈሪሃ ለእግዚአብሔር ፍርሃት ምሂርዎም ጥበብ ምሂርዎም ማለት ፍርሃት ምሂርዎም ማለት ስለዚህ ጥበብ ምሂርዎም ጥበብ ተማይርና ክንከይድና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ዝመሃረና ዝገሰጸና እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እምበለ ደዌ ወህማም እምበለ ጻይር ወድካም ያጽሃና ዓመት ከሚዮም እግዚአብሔር አምላክ አሜን بزي دوية بزي حمام بزي صعري بزي دخا እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዓመት ናብ ዓመት የሳግርና ዝተማሃርና ድማ ኣብዝነ ልቦናና ይሕድረልና ንሎም ብዝኽን ወዲና ሓንቲ ተኣምረ ኢየሱስ አንቢብና ክንፋላለይና ማለት እዩ ንስኻትኩም ካብ ዚያን ሕርሽ 200 300 ሰብሃልኹም
كندا شركة تبلو يزقباكم سلام انتهي تتمرت طعم هيكون ناي እግዚአብሔር ትምህርት ይሆነ አነ ይገዝብል ከመጽሐፍ ነግረኩም ዘለው ስለዚህ ሐዋርያት እንታይ ኢልዎም ማለቲ ከምታ አነ ዘራኹም ንስኹም ድማ ቆሙ ግበሩ ስለዝበሎም ንዑ ምልክት እዮም ብዕለት ሐሙስ አቦታትና ዝምሮሞ ሓንቲ ሐሙስ ኣብ ዓመት ዘይኮነስ ሐሙስ ከሐጽብና ነቦታትና ድማ ሓደራ ይብል ማለቲ ስለዚህ ለዚህ ሪኹም ድማ ስለምታይ ገዳማታት ሕጸቡን ሕና ከዘይ ንሕጸብ ዳበል ወንበሪ ንስኻ መሪኻ ዝብል ደረጃስ ካብ አፍና ክነውጾ ይግባእ ማለቲ እሺ right هراي نقول إذا حاس أقوله كنا مهارس للماء ما تتعمل كنا نقول أوكي تأمر زجبر الدين وعملاكنا ومرحلين يسوع كريستوس سهل ومراته يعلم سلا كلنا إذا كريستيان سماعين وعنباليان لعالم عالم عنه هراي تأمر يسوع كي سمعكم بركة كي تساعدكم كي تقولوا زي تحس عصبكم تعلقوا من جون ما يحلفون تأمر يسوع سمعكم سبعين سبيتو ندقوا كم غير حسب نتفقري أب جزانا نمسرته مالتي تأمر يسوع سمعنا خلاتنا نحسب يزقبع مالتي بلت عاموس تنسى جزي يسوع كريستوس مثل أردايو جزيت ساعات وبا هاجر وركب للإسكندروس إنزي مس هابيه ويقولوا إسكندروس سلام لك جزيو مدين وممر ومز سجد كرم جزول جزي يسوع كريستوس بأمين مثل كل سبب بيته ويوداس يتناقر مثلك الآن إنزي تعصبها هذا ما عين يغريتون محرتون شرنتون مسكولاتنا يقول جيتنا مدحنا يسوع كريستوس قبر تأمر كم زيو بزي جزية جيتنا مدحنا يسوع كريستوس بعد حامس بتاشعيت ساعات مصدق مزامرتو نوتن سيو نداخل دخلو الاسكندروس تبعله سب أبو رخبة نسود ما مسوي زرارب نبرمو يهودا جن كابون فليلو إنه مسكال سبي زارب نبري جابير كاب سورنا وامز سجل كرم جزء لجزي يسوع كريستوس بأمين مثله كله سب بيتو يهودا س يتناقر مثله كارو نسو مسكولم بيته سبق سقدر لقله يهودا جن مسكال سبات يزارب نبره زيت حسب هذا ما عين سلزي أما عين ما عندها حسب مسكال سب يزارب نبره يلهم سرقص قبره وامز تناقره الاسكندروس مثل أكروسنا ذسي تامس لتو 40 سنوات تانصف تايد اغريو لغزي يسوع كريستوس ويكيد لالي هن زينه اغزينه واردايو ويعرق مللت تسلاس زلايل بيت زاستدالو ولتو كابزي جن ازيو خبر بزخونه دس بزبل منصاف انصفلمو ويتا يسوع كريستوس دما مسدق مادامرتون ابستدالولو نابلا على درجه مالت كالاي دبري منصاف انصفو نباتو ስለዚህ الاسكندروس ግን መስበይቱ አክሮስና እትባሃል ነዚ አዳለውሉ ይሉ ስለዚህ ጎይታ ዝዳለውሉ ቦታ ንሕብስቲ እዚ ነይሩ ማለት ምንጻፍ ዝግበሩ በዚ ደረጃ ማለት እዩ ወምዝ መጻ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአሰርቱ ወክልኤቱ አርዳይሁ ወባአ ሀበሰር ሰራ الاسكندروس ወአክሮስ ቤሲቱ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምስቶም ደቅ መዛምርቱ ምስ 10 ክልቲኦም እቲ الاسكندروسን አብሮክራስ ትባል ሰበይቱን ዘዳለው ናብት ቤት አቶ ወይ አይመረቶ እንከ አክሮክሮስ ለግዚነ አክሮስና ለግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወባአት እንዘ ትትፈሳ ወራአቶም ለአርዲት እንዘ ይቀውም ወይ ጸልዩ ወይ ትበሎም ምን እምኔኩም ወመምር ሰግድለቱ ስለዚህ አክሮስና ነቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምኻኑ ስለዚህ ፈለጠቶ ኖት ክጽልዩ ከለውን ሐዋርያት ምስራያቶም مني مساقم زلس كسوغدلو بجاهم نغرني بلتم وارمم كلهم يتسه رئيت هابا يوحنس وانجيلاوي زرئيه سناي زرئيه سناي وتبي زنو غزي كما اسجد لتو زحريو نسوم جن سقيلو ما بصله سلاز نبري ملسو لانمو نتراي حبات سخونه قدس يوحنس جن تملكتتمو
ازيديو بلتو ويبلا بطرس رد أبي هالو بزي يسوع كريستوس وسات أبيت قويمو يصلي ووتو إجزي وسجدت لتو ويبلا تهدق لكشي هاتياتشي وأردت قومان هالو هبس أولاد سلازي نسب بطرس جن كاب كلهم حواريا سلاز نبره بعال سلطانون سلاز نبره نسو بعفو تزاريبو نقويتا إيمو توشت إيزولو سلاز تسأل زولي قويتا مسبلا كيدا سجدت لمو حاتيات كتسري الكلو سلازي صولت سلازلنا جن بسلام كيدي بلا ومسعى يهودا ولدسومون أسقروتاوي هبان كسز عفات ويرو هصونه ساصونه ويبلو لأكابي أنكس أروليتم إبا هاوي أردتو أنهي أما أردائي لأكزي سلازي يهودا جن مسلي أسقروتاوي زبال يهودا جن ساصونه حزو نو بدق صنيحو مسأما نعا خفتر لي أنون مستماردت سلازخونكو خاطو إلو نتوانا غزا حتتو ويبلو أكابا أنكس تاقدس نسيته اسكا عطف ألباسه زنصوف تايت أجر أكزي يسوع كريستوس ويسورنا سلازي انتايلو مالتي نسخاس تعقس دا منات تقويتا زرقص أو متان كيترقصي حنسا أزي قدم كالعلو بليلو أبيت أكزي أبير سورنا سلازي بقرهن للبوغن كفاءة ترديو مالتي ويبلو كايبا أكابا أنكس عنصر إيكو نزيبو مثل أردايهو وبأديهو مايتنت وماتو برهات انزي هاورو كرميهو ولا كسا رئيك صوا آدم ملو وستايدك ولا عليهو صوا ماي صعدا كما ما يجنت ويصعدو امهاليب سلازي جيتا مسدق مزامرتو خاط تخلو زرعخو ابيدو معتنت حزيو بقدمي دما مبرهات نبرو نسخا جن زي كون بيدكا دم زتملص صوا يريلهو بسو دما كم كاب جنت منጭ زنصه ماي دما አሎ ንዑግን እቲ ምንጽሁ ከም ናይ ጸባ ይዝመስል ወይ ድማ ይበልጽ ብሎ ስለዚ ኃጢአተኛ ስለዝነበረ ምስጢሩ ተራእይዎ ማለት ወይ ዘኒ ዋነ ርኤከ ከይሰ አቢ ወጸሊም ሙስተክሳድከ ወለውለወ ልሳነ ከመይስም አፍከ ወይበከ ጽንዓተ ልብ ስለዚህ አንተ ሐወይ አፍታ አፍካሲ ተመን ይራየን ለይሎል ስለዚህ ጸጋ እግዚአብሔር ነይሮ ማለት እነሆ ተመና ክሳድካ ተጠምጥሙ ሕንዙ ናብ አፍካ ሮጮ ሆሎ ይሪየለኹ ቦድማ ተሪር ልቢ ይخበካ ኢሉ ተዛረው ተነበየሉ ማለት ወይ ዘኒቁም ወጽና እስከ አጽፍ አልባሳተ ንጹፋተ ከዲህን ከደን እግዚ ወይትባ ምስለዚ ጽዋ ደም አቢ ዛለው استيدك كما يتقاو ላይለ አልባስ ወይሃዝን እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እዚ ስለዝሪኤል ካዘለኹ ነቶም ሐዋርያትን ጎይታን ዝረገጽ ወቅት ረግጽ አይግበካኒሞ ምናልባት አቢድ ካዘሎ خርክሶ ስለዝኽል ጎይታውን ከይቁጣዓንሲ እዚ ስከልዑለ ቦሎ ወሰበሰማ ዘንተ ነገረ ይሁዳ እምሃባ አቃባ አንቀጽ ታዘበ ዋንከረ ወፈርሃ ወገባ ድሪተ ስለዚህ ይሁዳ ግን ነዚ ብርቅ ዝኾነ ቃል መስምዐ ኖ እንደ ሐዘነ ተደነቀሞ ሓፊሩን ድሕሪት ምልስ በለ ሳህሉ ወምረቱ ያሉም ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለም ዓለም አሜን ስለዚህ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ምረቱን ምስኩላትና ይኹን በምህረቱ ይመሐረና ወሳሊ መግበና ካብና ይሁዳ ክዕደት ኖ ካብናይ ሃይማኖት ፍልሰት እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና እንበለደው ህማም እንበለጻይር ወድካም ያጽሐና አመት ከሚዮም እግዚአብሔር በሰላም አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ምድር ሳይነ ዘለት ናበኒ ምድግልን አምሳነ ወጀጋይ ከመነን ይድግ ለዛብሰለነ ይታባን እግዚኦ ስተመልሱት አላርህነን ወባልህነን ኩሉ ቁስ መዚያኪት መንግሥት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም ወለዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝት የማርያም ሰላም ለች ድንግል በልናችሁ ድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለች ብሩክ ታንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረከርስክ ተፈስህ ስት ወም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለች ሰዓሊ ወጸሊ ምህረት ወንቲያን ሀብቁር ወለች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤል ለና ኃጣዊነ ተማጸነ ብቻ ስለዚህ በረከትን ረድኤትን
مهرتنا نايبويتنا الملحنا نيس كريستوس مسكلاتنا يكون حراي كابزوم شحن 300 سبس 600 راح شير غيركم مالك هاي تعامل مالك على متعدل زي معدالي مرز مسل قال تمايركا خاب እግዚአብሔር انا كم مرايكم كما قم صباح خصومعي تتمرتي ስለዚህ ሼር ክትብሉ ይግባእ ነይሩ ዓስበኹም ኣይተጉድሉ መኽሊትኩም ኣይተጉድሉ ክብለኩም ደልየ ኣምላኽ ሰላም ይሃበና ፍቅርን ሓድነትን ይምፀልና ንቤተ ክርስቲያንና ድማ ሓቂ ውፂና ቆይምና ግንባርና ንዝበጠሉ ግዜን ዘበነን ይግበረልና ፍቅርን ሰላምን ይሃበና ንመንእሰያት ትዕግስቲ ንቦታትና ዕርቅን ሰላምን ንሃገርና ድማ ፍቅርን ሰላም ይውርደላ ዝመፂና ዘሎ ሕማም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቁጥዑ ይርሕቐልና ፈውሱ ምህረቱ ይውርደልና ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ብሩኽ ሰሙነ ሕማማት እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ዘለናዮ ናይ በኸያት ናይ ለቕሶ ሰዓት ስለዝኾነ ኩላትና ብዝግባአና እንዳበኸና እግዚአብሔር ፍቅሩን ሰላምን ክበና ሓድነቱ ክምፀልና እንበኽየሉ ሰዓት ማለት ጎይታ ዋላ ሓንቲ ሓንሳ ዕዳና ከፊልዎ ኸይዲ ንዓይ ንዓኹም ግን ብዙሕ ዕዳ ስለ ዘለና ኣልቂስና በኺና ንኹሉ ክንመልሶ ይግባእ እሞ ሓደራ ስለ ቦታትና ጸልዩ ስለ ሃገርና ጸልዩ ስለ መንእሰያት ጸልዩ ስለ ህፃናት እስኳ ዕድለኛ እዮም ዝመስሉ ጸልዩ እሞ ኩላትና ሸር ክንብሎ ይዝግባእ ኣብዚኣ ዘለኹም ኣትሊስት 900 ከማን ክኸውን ይግባእ 400 ክጎድሉ ይግባእ እምበሪ እዚ ኩሉ ሰሚዕኩም ሸር ምባል እንታይ ኣለዎ ይመሃሩ እቶም ኣሕዋትና ብሩኽ ለይቲ ኣምላኽ ሰላም ይሃበና ናይ ያዕቆብ ለይቲ ይግበረልና